خوب امروز در وزن 66 کیلوگرم 38 پهلوان نامنویس شدند و می توانند که هنر و مهارت خود را نشان بدهند. میرزا محمدزاده اسدالله از دسته ولایت سوخت است و عظیم اسدов باشد از دسته شهر و نوحیه توبه مرکز. اسدов با جداگی کبوت است و حریفش از ولایت سوخت باشد با جداگی سفید همکنون رقابت را شروع میکنند. چون میدونیم پهلوانان ولایت سوخت وقتهای آخر هنر خود را خیلی خوب نشان میدهند. اینجا یک حرکت خیلی جذاب نماینده شهر و نوحیه توبه مرکز اینجا پرتافت در اول و ضربه گذاری شد. اسدов همکنون در اولین رسش هایی که به حریف داشت توانست امتیازی وزری را صاحب شود. باز با همون روشی که امتیازی وزری صاحب شد بار دیگر حریف را پرتاب میکند عظیم اسدов و این نوبت برایش امکان پیدا نشد که دوباره امتیازی وزری را صاحب شود. به هر حال رقابت هر دو این پهلوان در آغاز خیلی خوب است. هر دو هم کوشش میکنند که برای پرتاب کردن برای امتیاز به دست آوردن تلاش کنند. از پسگیریبان حریف این نوبت داشت اسدов و نزدیک بود که اینجا پرتاب کند اما حالتی کندن از بالای سر با آن آورده رسید که میرزا محمدزاده مجازات شود شیدو بگیرد. همکنون اسدالله کوشش میکند که امتیازی که از دست داده از جبران کند ولی چون میبینیم ضد حمله قرار گرفت و امتیاز اپان البته برای عظیم اسدов امکانیت میدهد که روی خود را به دور دوم ببرد. خیلی هم از آغاز این رقابت معلوم بود که عظیم اسدов خیلی چست و چالاک است و کوشش میکند که از حریف امتیاز ستاند و بالاخره همین طور اسدов برای خود را به دور دوم میبرد.
хуб, ҳамакунун довари рӯи гилем иваз мешавад. ҷонмаҳмад Толибов ин навбат рақобати паҳлавононро қазоат хоҳад кард. ин паҳлавоне ки дар экранҳои мо бишувааст Баҳром Суфиев аст. яке аз паҳлавонони хеле шинохтаи меҳан ки дар чандин мусобиқаҳам ҳунару маҳорати худро нишон додааст ва ин навбат бо намояндаи Қатлон 1 Муслиҳиддин Хайруллоев дар майдон мешавад. Баҳром Суфиев либосҳои сафед ба бар кардааст ва Хайруллоев Муслиҳиддин бошад ҷудогии кабуд аз дастаи Қатлон 1. бачун мебинем бар муқобили ин ҳарифи камтаҷрибааш Баҳром чӣ гуна метавонад пирӯзӣ ба даст биёрад. бо ҳам давр мезананд ва ҳаракатҳои Баҳром инҷо хубтар аст, вале инҷо бо сари зонун нишаста мехост сари китф партов кунад. Хайруллоев Муслиҳиддин хуб ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду. хуб на инҷо Баҳром ба довар аҳамият медиҳад ки иштибоҳ кард инҷо Хайруллоев, вале Ҷонмаҳмад Толибов ҷараёни рақобатро хуб дида истодааст ва ин гуна ҳаракати хеле зебои Хайруллоев наздик буд ки Баҳром Суфиев бо ҳамин як ҳаракати зебои ҳариф ба тахтапӯш афтад, вале чун ӯ таҷрибаи мусобиқаҳои берун аз кишварро дорад ва дарҳол худро раҳо карда тавонист. аҷма мегӯяд довар. барости ман гумон кардам ки Баҳром Суфиев метавонад ҳанӯз дар дақиқаҳои аввал бар муқобили Муслиҳиддин Хайруллоев пирӯзӣ ба даст биёрад, вале чун мебинем намояндаи вилояти Қатлон ҳам ҳунараш ҷолиб буд то ба ин марҳила, аммо ба ҳар ҳол таҷриба кори худро мекунад. ҳолати асайкоми ва то куҷо метавонад инҷо Баҳром муваффақ шавад, вале барои Хайруллоев муяссар шуд ки аз чанголи Баҳром худро халос кунад. ва инҷо Баҳром тавонист 10 сония ҳарифро нигоҳ дорад ва имтиёзи вазариро ҳам соҳиб шуд. хеле хуб дифоъ кард намояндаи вилояти Қатлон ва тавонист ки аз ҳолати асайкоми худро раҳо кунад. ва ҳамакунун он имтиёзе ки аз даст дод кӯшиш мекунад ки ҷуброн кунад, вале то куҷо бар муқобили Баҳроми бо таҷриба муваффақ мешавад. дақиқаҳоам бо оҳистагӣ сипарӣ мешаванд, вале ҳамон як имтиёзе ки Баҳром Суфиев дошт, дигар натиҷа ҳамоно боқӣ мемонад. вале барои намояндаи вилояти Қатлон шонс ҳаст, дақиқаҳо ҳастанд. барои баромадан аз рӯи гилем Баҳром Суфиев аз ҷониби Ҷонмаҳмад Толибов довари рӯи гилем муҷозот шуд ва маконун дар баробари вазари муҷозот ҳам гардид. Баҳром ва талош дорад ки дар ҳолати партерӣ якам муваффақ шавад, аммо ин навбат ҳам намояндаи
ولایت ختلان توانست. خب اینجا جان محمد طالبوف مشاهده کرد که خیراللهیف نادرست داشت از آستین رقیب و با اون نیز مجازات کرد. حرکت های بهرام هم اکنون دیگر تر می شوند. ثانیه های آخری وقتی اساسی است و همان بهرام پیشرفت است. نسبت به چمپیونات های سالهای قبلی چون اگر توجه کنیم امسال شماره اشتراکچیان خیلی زیاد است و محیط برگزاری این چهارمین هم خیلی یک محیط خوب است برای پهلوانان و تنها اینجا هنر و مهارت ارزنده خود رو باید پهلوانان به طور درکاری نشان بدهند، زیرا اینجا جای است که بهترین ها انتخاب می شوند برای راه یافتن به مسابقه های سطح بین المللی، مخصوصا آن نفرانی که موفق بشوند و آمادگی ببینند برای مسابقه های بیرون از تاجیکستان. اینجا حرکت های بهرام برای در زمین نگاه داشتن حریف یا همون حالت های پرتری، ولی این نوبت هم نتوانست. 10 ثانیه دیگر هر دو این پهلوان در اختیار دارند تا تقدیر رقابت را حل کنند. هرچند خیراللهیف تلاش میکند ولی وقت برایش کفایگی نکرد. همینطور با یک وزری که بهرام صوفیوف داشت بالاخره او را دست بالا کرد و او روی خود را به دور دوم میبرد. همکنون بهرام در دور دوم با نماینده شهر دوشنبه هنرنمایی خواهد کرد، مهراج قادیروف، و می‌بینیم که چگونه هنر و مهارت خود را نشان می‌دهد. این هم همون حرکت‌های جالبی که از جانب بهرام بود برای ما شما طریق نوارهای سوس کرده شده به نمایش داده می‌شود. براستی در این رقابت بهرام خیلی و مقتدر بابا جان لباس های کبود به بر کرده است و رقابت هم اکنون شروع می شود و می بینیم که هر دو این پهلوان تا کجا هنر و مهارت خود را نشان می دهند. حرکت های مصطفی اینجا برای پرتافت و زیادی حمله را خوب به کار برد و اینجا میتواند که حالت کار در زمین استفاده شود اما نتوانست. عبدالفیض مصطفی عبدالفیض از دسته ختلان 2 است، منطقه کلوب و مقتدر بابا جان باشد شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و با سر کتف میخواست اینجا پرتاف کند. مقتدر بابا جان بار دیگر از همون روش استفاده میبرد و تا کجا موفق میشود. ببینید تا با آخر همون اصولی که با کار برد استفاده کرد، نزدیک بود که برایش امتیاز هم آورد. همکنون کوشش میکند که کار در زمین اینجا استفاده شود. امروز اگر توجه کنیم یک رقابت میان مربیان منطقه ها هم هست، زیرا قبل از این شروع چمپیونات با چندین مربیان هم صحبت بودیم. مجازات به خاطر کمفعالی به نماینده ختلان مصطفی عبدالفیض و یک حرکت دیگر، چون گفتیم با نمایندگان
бо мураббиёни минтақа ҳам суҳбат шудем, онҳо аксаран шогирдони навкори худро яъне ба ин мусобиқа овардан ва мехоҳанд ки самараи ҳамон меҳнату тамриное ки бо дастпарварон доштанд инҷо бубинанд. Ва бошад ки мо аз паҳлавонони ҷадид, аз паҳлавонони ҷавон як ҳунари арзандаро инҷо мушоҳида кунем. Агар таваҷҷӯҳ кунем, зиёд ба назар мерасад ки муқтадири Бобоҷон зиёдтар кӯшиш мекунад ки аз партофти сари китф истифода кунад. Яъне ӯ як ҳаракат дорад, бештар аз як усул кор мегирад. ӯ низ муҷозот шуд, амакунун аз ҷиҳати шиду ҳарду паҳлавон баробар шуданд ва инҷо як пойзании хеле хуб буд аз ҷониби Мустафои Абдулфайз. ва бояд ҳамакунун барвақттар кӯшиш мекард ки ҳолати партериро ба хубӣ ба кор мебурд, аммо натавонист. бояд ҳарчи хубтару ҳарчи дар сатҳи заруритар ҳамин паҳлавонони мо дар партер худро нишон бидиҳанд. Аслан зиёд мушоҳида мекунем ки бештар росто гӯштин мегиранд ва агар инҷо ҳалоки даруни пой инҷо муқтадири Бобоҷон мехост истифода барад, вале дарҳол Мустафои Абдулфайз зидди ҳамларо ба кор бурд ва инҷо имкон ҳам дорад ки муқтадири Бобоҷон ҳолатҳои кор дар заминро истифода мекард, аммо натавонист. ва ин ҳаракат наздик буд ки барояш имтиёзи вазаре биёрад муқтадири Бобоҷон, вале ҳаракаташ агар каме босуръат мешуд, шояд имтиёзовар ҳам мегардид. Амакунун як дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд ҳар ду ин паҳлавон то тақдири рақобатро ҳал кунанд. Чунин ба назар мерасад ки қувваҳо баробар ҳастанд, навбат ба навбат ҳар ду партоф мекунанд, аммо партофтҳои бидуни имтиёз. сонияҳо хеле ба шумор монданд ва инҷо боз ҳамон ҳаракатҳои якранги муқтадири Бобоҷон, вале бо чунин тарз пирӯз гардидан хеле мушкил аст. инҷо як лаҳза таваҷҷӯҳ кард ки ҳолати буғӣ карданро ҳам ба кор барад. аммо натавонист. инҷо якам нигаронкунанда ҳам ҳаст барои он мураббиёне ки ин паҳлавононро тамрин медиҳанд. агар таваҷҷӯҳ кунем, танҳо кӯшиш мекунанд ки бо як усул мубориза баранд. бояд дарҳол усулҳои мухталифро ба кор баранд. амакунун аввалин голден скор ё дақиқаҳои тиллоӣ дар мусобиқаи имрӯза ва он ҳам миёни паҳлавонони вазни 66 килограмм Мустафои Абдулфайз ва муқтадири Бобоҷон. ва мебинем ки аввалин шида партофти тиллоиро кӣ соҳиб мешавад, зеро чун медонем аввалин партофте ки имтиёзовар мешавад дар дақиқаҳои тиллоӣ аллакай ғолибро муайян мекунад. болотар ҳам ишора кардем, қувваҳои ҳарду баробар ҳастанд. навбат ба навбат барои партоф кардан кӯшиш мекунанд, аммо то ба ин марҳила, то ба ин дақиқаҳо аниқтараш касе муваффақ нагардид аз миёни ин ду паҳлавон.
вале хоҳу нохоҳ яке аз инҷо бо дасти боло аз рӯи гилем берун мешавад, хоҳ барои партов кардан бо имтиёзи вазари ё ипон, хоҳ бо шидоҳои пайҳам. албаски ҳарду ҳам баробар гӯштин мегиранд, довар низ ба хулосае намеояд ки ба кадоме ши додиаст. Ва билохира ин ҳаракати Мустафои Абдулфайз наздик буд ки барояш имтиёз биёрад, аммо ариф тавонист ки худро канор бигирад. хуб, амакунун Мустафои Абдулфайз инҷо ба хотири камфаолӣ муҷозот шуд, шидои дуюмро гирифт ва барои ӯ албатта ки амакунун хеле хатарнокам ҳаст. чун мебинем муқтадири Бобоҷон пайваста кӯшиш мекунад ки дар ҳамин голденско як имтиёзи лозимаеро ба даст биёрад. пойзанӣ аз ҷониби муқтадири Бобоҷон, вале Мустафои Абдулфайз барояш имкони партов карданро надод. дақиқаи дуюми голденско ҳам наздик мешавад, аммо ҳарду ин паҳлавон токунун муваффақ нашуданд. ин партофтро вазари баҳогузорӣ кард довари рӯи гилем. ва инҷо ишора мешавад ки бояд ба наворҳои такрорӣ як лаҳза таваҷҷӯҳ кунанд, зеро инҷо як нав ист буд дар иҷрои усул. як бори дигар ҳолати такрориро мебинем. ҳаракат рафт, ана ҳамин лаҳза бале, билохира намояндаи вилояти Хатлон тавонист имтиёзи вазариро дар дақиқаҳои тиллоӣ соҳиб шавад ва Мустафои Абдулфайз роҳи худро ба даври дуюм бурд. амакнун Ҷамшед Лолахонов довари рӯи гилем паҳлавононро даъват намуд ва инҷо намояндаи вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе бо ҳам омаданд дар вазни 66 кило. хуб, ҳамин тавр Суҳбатдоров Анис аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо либосҳои сафед аст ва намояндаи шаҳри Душанбе Садриддинзода Файзиддин бо либосҳои кабуд рақобатро дар марҳилаи аввал шурӯъ намуданд. хеле инҷо ҳаракати ҷолиб дошт намояндаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Суҳбатдоров, вале инҷо Файзиддин Садриддинзода тавонист ки
خودро аз ин амалкарди ҳариф раҳо кунад. пойзанӣ ва ин ҳолатро ҷамшед лолахонов ба хотири нодуруст ҳаракат карданд. намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон муҷозот шуд. ва ин ҳолат хеле хатарнок аст барои паҳлавонон ва таслим мешавад. намояндаи бадахшон Анис Субатдоров таслим шуд ва бо ҳолати буғӣ кардан Файзиддин Садриддинзода аз шаҳри Душанбе тавонист ки барои худро ба марҳилаи дигар бубарад. бинам ҳамон ҳаракати хеле зебое ки намояндаи шаҳри Душанбе дошт. ва инҷо Субатдоров метавонист ки дар ҳол рост истад. агар имкон барояш даст медод, пас рақобат боз дошта мешуд. Саймуроди Олим, довари марказ, омода аст то паҳлавононро барои гилем даъват кунад. خب این پهلوانی که در اکران‌های ما و شما است، عارف دادوف، یکی از پهلوانان ناماشنای کشور که امروز شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و فیروزجان زیایف نماینده ولایت سوخت با لباس‌های سفید روی گلیم آمدند و می‌بینیم که عارف دادوف یکی از چهره‌های سرشناسی گوشتنی مهن چگونه بر مقابل حریفش از ولایت سوخت هنرنمایی میکند. عارف جان دادوف در مسابقه های گوشتنی ملی، در مسابقه های جدا هنرش شایسته است و اکنون امروز در قهرمانی تاجیکستان میبینیم که چگونه از همان تجربه داشته‌اش به کار میبرد. اکنون این موقعیت برای عارف دادوف خیلی موقعیت خوب است. از میانبند محکم داشتن، بعد هم پرتاف نمودن. البته که خیلی امکانیت خوب و قولای برای عارف دادوف فهمیان میآید. و اینجا از پس گرفتن حریف و از آستین مستحکم داشته است و پیدا میکند حالتی مساعد پرتاف کردن را و اکنون برای حریف دیگر امکانیت کم باقی میماند. ببینید در حال به زمین می نشیند، میگریزد از حمله عارف جان دادوف زیایف و این را هم خیلی خوب پاید برد سید مرادی عالم داور مرکز و مجازات کرد به نماینده ولایت سوخت زیایف. وگرنه همان موقعیتی که عارف جان دادوف اشغال کرده بود میتوانست که پرتاف کند. هم پایهای خود را مستحکم به میان و پایهای حریف پیچانده بود و هم موقع گیریش خوب بود. از میان بندی حریف داشته بود. اما حرکت های عارف دادوف ادامه می‌یابند و او بیشتر کوشش کرده ایستاده است و حریف خود را کنار میگیرد و این نوبت رفت. دیگر امکانیت باقی نمیماند چون گفتیم
аз камарбанд ва пойро печонидан бар пойҳои ҳариф дигар ягон имконият барои Зиёев боқӣ намонд ва ҳамин тавр Орифҷон Додов ба марҳилаи дуюм рафт. خب توجه میکنیم یک بار دیگر به پرتافتی که عارف دادوف اینجا به انجام رسانید. خیلی البته پرتافت جالب و دیدنی بود. فریدون استوپیریون داور مرکز آماده است تا پهلوانان را برای گلیم دعوت کند. خوب، امامعلی نورعلی قهرمان جهان در سال 2022 میان جوانان، جایزه‌دار قهرمانی آسیا و همکنون امروز اشتراکچی قهرمانی جهان با لباس‌های سفید روی گلیم میآید و این هم باشد حریف او نماینده خطلون 2 علیزاده شیرعلی. خوب، همین طور دوستان عزیز توجه میکنیم این مرحله دومی رقابت ها است. مرحله دومی رقابت ها خوب دوستان عزیز، گمانم این رقابت خیلی یک رقابت دیدنی خواهد بود، چرا که امامعلی نورعلی میخواهد اما خصلت قهرمانی خود را نشان بدهد و علیزاده شیرعلی میخواهد بر مقابل قهرمانی جهان جوانان یک هنر ارزنده خود را نشان بدهد. پس از هر دو جانب این رقابت شدید و دیدنی صورت میگیرد و امامعلی نورعلی باید اثبات کند که همکنون در وزن 66 کیلوگرم در تاجیکستان رقم اول است. تنها در همین مسابقه، یعنی در قهرمانی تاجیکستان، باید نشان طلا را به دست بیارد. خوب، حرکت ها از جانب امامعلی و پایزنی از پسگیربان داشت نماینده خطلون 2 علیزاده شیرعلی و هر دو هم یک زل داشتند و از کمربند داشتن. اینجا برای حریف خطر دارد و هنگامی که امامعلی نورعلی از کمربند حریف داشت، الکی گفتیم این خطر است. این به دست خود غالبیت را سپاریدن به امامعلی بود. از همین خاطر قهرمان فعلی جهان میان جوانان امامعلی نورعلی در مرحله دوم بدون مشکلی حریف را شکست داد و راه خود را به دور سوم برد. خیلی یک پرتافت جالب بود. در 99% حالتها البته از کمربند داشتن برای پهلوانان الکی نصف پیروزی است. این معلوم است، چون مستحکم میتواند که حریف را دارد. مستقیم امینوف داور روی گلیم و این هم باشد یعقوبجون باقیوف منطقه رشت. یعقوبجون باقیوف، نه معذرت، یعقوبجون باقیوف ولایت مختار کوهستان بدخشان را نمایندگی میکند با لباس‌های سفید و حریف او محمد محمدی زاده باید روی گلیم بیاید در مرحله دوم، اما یعقوبجون باقیوف در میدان است و حریف نیست. حریف روی گلیم نبرآمد و یعقوبجون باقیوف به مرحله سوم رفت که آنجا با امامعلی نورعلی مبارزه خواهد برد.
хуб, ҳамин тавр паҳлавонони дигар бо истаги рӯи гилем меоянд. Азим Асадов, шаҳри ноҳияи тобаи марказ ва Самиршоҳ Муҳаббатов, шаҳри Душанбе. хуб, ҳамакунон Асадов дар марҳилаи аввал тавонист бар муқобили паҳлавони вилояти Суғд Асадулло Мирзо Муҳаммадзода даст боло шавад ва рӯи худро ба ин марҳила биёрад. ҳамин паҳлавоне ки дар экранҳои мо шумо аст. аммо Муҳаббатов бошад дар марҳилаи аввал озод буд, як нафаси тоза дорад ва мебинем ки бар муқобили Асадов чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. ҳамин тавр бо либосҳои сафед Азим Асадов аз шаҳри ноҳияи тобаи марказ ва бо ҷудогии кабуд паҳлавони шаҳри Душанбе Самиршоҳ Муҳаббатов даст ба гиребон мешаванд. хуб, Асадов чун дар марҳилаи аввал рақобаташро мушоҳида кардем, қобили қабул буд, ҳунарнамоияш хуб буд ва ҳамакунун мебинем ки дар даври дуюм ҳам метавонад ки ҳамон касбияту маҳорате ки дошт дар бо рақиби пешинаи худ ҳамон гуна баромад кунад ё ҳунарашро нишон диҳад. пойҳоро хеле хуб печонид инҷо Муҳаббатов, аммо партов кардан натавонист. Асадов инҷо мехоҳад ҳарчи хубтар худро нишон диҳад, вале ҳариф аз ҳамлаҳои ӯ мегурезад. ин партов баъд аз амри довар буд. Мустақим Аминов рақобатро боз дошта буд, баъдан партов иҷро шуд. хуб, камфаъолӣ инҷо дар рақобати Асадов, дар ҳунарнамоии Асадов инҷо мушоҳида шуд ва аввалин шуда ӯ муҷозот шуд. ин партофи Асадов бидуни имтиёз аст. ҳарчанд хеле фикри олӣ кард, вале партофт имтиёзовар нашуд. агар таваҷҷӯҳ кунем 2-3 соли охир дар вазни 66 килограмм каме дигаргуниҳо ба миён омаданд, яъне паҳлавонони аз ҷиҳати касбият ёки маҳорати баланддошта ба оҳистагӣ ба воя мерасанд. вагарна мо дар ин вазнҳо албатта солҳои қаблӣ мушкилӣ доштем ва ҳамакунун чун имкониятҳо хуб гардидааст ва паҳлавонон ҳам тавонистанд як ҳунари арзанда нишон медиҳанд, ҳолати лад додани дастро инҷо мехоҳад ба кор барад Муҳаббатов, аммо то куҷо муваффақ мешавад? хуб, инҷо рақобат боз дошта мешавад. хуб аст, ин албатта хуб аст ки ҳамакунун паҳлавонони мо кӯшиш мекунанд ки ҳолатҳои партери ёки ҳамон лад додани даст буғӣ карданро ба таври дар корӣ истифода баранд, ки ин албатта муҳиму саривақтӣ аст, чаро ки дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ бо чунин раванд рақобат кардан албатта ба манфиати паҳлавонони мо хоҳад буд. Асадов инҷо талош кард. чархзанӣ аз ҷониби ҳарду, вале инҷо
100% муҳаббатов худро канор гирифт ва гӯштӣ нагирифт. Инро ҳам Мустақим Аминов мушоҳида кард ва ба ӯ муҷозоти дуюм дод. муҷозоти дуюм ба он маъно ки ҳамакунун ҳарду ҳам якногишӣ додоранд. инҷо партофти муҳаббатов ва ӯ кӯшиш мекунад ки лад додани даст, ҳолати лад додани дастро ба кор барад, вале то куҷо муваффақ мешавад. маротибаи дуюм аст ки бо ҳамин равиш мехоҳад ҳарифро таслим кунад муҳаббатов, вале наметавонад. 6 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва то куҷо мебинем ки ин 6 сонияро ба нафъи худ истифода мебаранд паҳлавонон. хуб, ҳамин тавр дуюмин рақобате аст ки ба марҳилаи голден скор ё дақиқаҳои тиллоӣ меравад ва ҳамакунун ин дақиқаҳо хеле ҳам лаҳзаҳои ҳассос ҳастанд ва метавонад ки аввалин партофт ба ғолибияти паҳлавон оварда расонад. мустаҳкам доштааст Асадов аз гиребон. бале, наздик буд ки фиреб хӯрад. ва инҷо Мустақим Аминов мехоҳад як бори дигар ин партофро аз назар гузаронад, ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунад то ин партофро чӣ ба вуҷуд оёд. имтиёзи вазари набуд ва ишора мекунад ки рақобат бояд идома ёбад. бори дуюм муҷозот мешавад муҳаббатов. ва накунун ин мавқеият барои муҳаббатов хеле мавқеи хуб аст, вале Асадов ҳам хуб истодагарӣ кард ва ҳатто зидди ҳамларо ҳам ба кор бурд. ба ҳолати ба сар ҳимоя кардан аз ҷониби Асадов инҷо аз ҷониби муҳаббатов инҷо таҳлил карда мешавад, аз назар гузаронида мешавад. ана ҳамин ҳолат, бале, ин албатта аз нигоҳи аввал чунин аст ки бо сар дифоъ кардааст ва агар инро байнобат гиранд, на инҷо довар ишора мекунад ки рақобат бояд идома ёбад. дақиқаи дуюм ҳам инҷо сипарӣ мешавад, наздик мешавад аз марҳилаи голден скор, аммо нафари ғолиб ҳамонро муайян нагардидааст. муҳаббатов бояд фаъол бошад, чаро ки кӯши доданд. қувваҳо баробар ҳастанд, аз ҳамин хотир инҷо партоф кардан барои паҳлавонон мушкил мешавад. ва бори дигар муҳаббатов талош кард, аммо ин навбата муваффақ нашуд. дар голден скор Асадов камфаъол гардид, аммо баръакс шуд. муҷозот ба муҳаббатов ва Асадов азим роҳи худро ба даври сеюм бурд.
асадов аз ин аз шаҳру ноҳияи тобаи марказ роҳи худро ба даври сеюм бурд. хуб, амакунун довари рӯи гилем иваз шуд. ҷамшед халилов рақобати навбатии паҳлавононро қазоват хоҳад кард. хуб, паҳлавонони дигар дар вазни 66 килограмм рӯи гилем меоянд. хурсанқул куганов ва наҷмиддин шоев ҳарду бо адои эҳтиром рӯи гилем омаданд ва ин ҷо рақобатро ҳоло шурӯъ накарданд. ва ин ҳам куганов хурсанқул аст ки мо рақобатҳои ӯро дар мусобиқаҳои дохилӣ зиёд мушоҳида кардаем. дар гӯштинҳои миллӣ ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд ва имрӯз акнун барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар риштаи ҷудо бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. чун болотар ҳам ишора кардем, аз тамоми минтақаҳои кишвар мураббиён кӯшиш карданд ки беҳтарин дастпарварони худро ба қаҳрамонии тоҷикистон биёранд ва он нафароне ки таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои дохилӣ махсусан чемпионати ҷумҳурии тоҷикистонро доштанд, онҳо ҳам имрӯз ҳунару маҳорати худро нишон хоҳанд дод. уминед маҳбубияти ин риштаро ки мухлисони зиёд барои тамошои рақобати паҳлавонон омаданд, аз хурд то бузург, мӯйсафедон, пирони кор, ҳама албатта ба хотири дастгирии паҳлавонон омаданд ва мунтазир ҳастанд ки рақобатҳои арзанда, рақобатҳои диданиро аз ҷониби паҳлавонон бубинанд. ва мо ҳам мунтазир ҳастем ки ин чемпионат беҳтаринҳоро барорад, беҳтаринҳоро ба рӯи майдонҳои бузург барорад ва тавонанд ки дар сатҳи ҷаҳон кишвари моро муаррифӣ кунанд. хуб, амакунун ишора мешавад ки рақобат шурӯъ мегардад ва куганов хурсанқул либосҳои сафед ба бар кардааст аз шаҳри душанбе ва намояндаи хатлон як шоев либосҳои кабуд. наҷмиддин шоев ва қариб буд ки ба осонӣ ё ки ба соддагӣ куганов ҳарифро таслим кунад. як пойзании хеле кам буд аз ҷониби ин паҳлавон, вале суръаташ паст буд, вагарна шояд кор дар ҳамин ҷо тамом мешуд. бори дигар ин ҳаракати хурсанқул куганов имтиёзи ваздари ҳамин гуна рақобатҳои ҷолиб, ҳамин гуна рақобатҳои диданӣ зарур ҳастанд. мухлисон ҳам албатта аз чунин рақобат, аз чунин партовҳо ҳаловат мебаранд ва ин ҷо ду ваздари ба он оварда расонд ки хурсанқул куганов ба осонӣ рӯи худро дар 50 сония ба даври дигар ҳамвор кунад, ба даври сеюм, ҷое ки асадов ӯро интизор аст.
ин гуна рақобатҳо албатта хеле диданӣ ҳастанд ва албатта ки барои мухлисон ҳам ҳиссас аст. Баҳром Суфиёв ҳамакунон маротибаи дуюм барои гилем меояд. дар экранҳои мо шумо аст бо либосҳои сафед ва ҳарифи ӯ аз шаҳри Душанбе Беҳроҷ Қодиров, ки дар марҳилаи аввал озод буд ва Баҳром марҳилаи аввалро бо рақобат пушти сар кард бар муқобили Муслиҳиддин Хайруллоев аз дастаи Хатлон 1. خب همینطور بهرام صوفیوف و مهراج قادیرов برای گلیم اومدن. مهراج لباسای کبود به بر کرده است و بهرام رو چون گفتیم جداگی سفید به تن دارد و هنرش رو بر مقابل این حریفش نشان میدهد. بهرام خطلون دسته خطلون 2 رو جو معرفی می‌کند. خوب از گریبان هر دو هم مستحکم داشتند. قادیرов دستی بهرام رو رها میکند از گریبان خود، نمیگذارد که او مستحکم دارد و اوش داوری مرکز اشاره میکند که جداگی خود رو به ترتیب دارونند. پهلوانان بعداً رقابت رو ادامه دهند. در رقابت اول خود بر مقابل نماینده ولایت سوخت بهرام با دشواری توانست که پیروزی به دست بیاورد. آن پهلوان هم خیلی یک مهارت خوب داشت، توانست هنرش را بر مقابل بهرام ارزنده نشان بدهد، ولی تجربه‌ای که بهرام داشت بالاخره برایش ثمر آورد و در حالت استحکام 10 ثانیه توانست حریف را نگاه دارد. امتیازی به ضد روسیه شد. اینجا شاید مجازات ولی یک طرفه داشتن برای بهرام مجازات اول رو آورد. خوب از گریبان بهرام قادیرov خیلی مستحکم داشته است و اینجا پرتاب باید به انجام رسد. اکای شریف ҳамон ҳаракати ҳар дуюн паҳлавон барои имтиёз ба даст овардан идома дорад. агар таваҷҷӯҳ кунем ба рақобатҳои солҳои қаблӣ баҳром суфиёв имсола ҳунарнамояш ба кулли фарқ дорад, чаро ки ӯ хеле босуръат ҳунарнамоӣ мекард, ҳарифонро дар дақиқаҳои хеле кам таслим месохт. аммо имсол чун мебинем дуюм рақобати ӯро таваҷҷӯҳ карда истодем, чандон ҳунараш ба мисли солҳои қаблӣ арзанда нест. ҳамакунун довари гилем Анвар Умаров ба Қодиров ҳам муҷозот медиҳад. шидо дод ва ҳамакунун аз ҷиҳати шидо ҳарду баробар шуданд. сонияҳои охир ҳам боисаги сипарӣ мешаванд, вале ба мисли рақобати аввал ҳамон баҳром
имтиёзро ба даст наовардааст. پایزنی و نزدیک بود که بهرام اینجا امتیاز لازمه را به دست بیارد. سعیدوف بیشتر کوشش میکند که ببینید از گریبان مستحکم دارد و بعدا پیدا میکند حالتهای موافق را برای پرتاب کردن. خوب همین طور دقیقه های اساسی غالب را معین نکرد و ما میرویم به گلدن سکور، جایی که امتیاز طلایی اینجا باید به دست آورده شود. خوب کنون از کمربند اجازت دادن به حریف برای بهرام کمی مشکل هم می شود، اما او توانست با آسانی این حالت را پس سر کند. مجازات دوم به خاطر کمفعالی به نماینده شهر دوشنبه مهراج قادر و بالاخره بهرام توانست با امتیاز ایپان از روی گلیم بیرون شود و راه خود را به دور سیوم هموار کند. به هر حال تجربه اشتراک در مسابقه های بیرونه و بهرام کمک رسونید و بهرام صوفیوف نماینده خطلون دو راه خود را به دور سیوم برد. همینطور دوستان عزیز پهلوانان دیگر برای گله میآیند و امروز امینوف از منطقه رشت و یوسف جان نوردینوف از دوشنبه هر دو اندر میدان شدند. امینوف امروز لباس های سفید به بر کرده است و حریف باشد جداگی کبود و میبینیم که رقابت هر دو این پهلوان چگونه صورت میگیرد. هر دو هم در مرحله اول آزاد بودند و رقابت را همکنون از دور دوم شروع کردند. خوب مجازات شد امینوف نماینده منطقه رشت و همکنون شکل یا همون طرز کشته گیریش دیگر شد. حمزه رحمتوف داوری روی گلیم بیشتر کار فعالیت در کشور قزاقستان دارد و امروز به حیث یک داور بین‌المللی به حیث یک داور با تجربه امروز قزاقستان را قضاوت می‌کند. نورالدینوف هم مجازات شد، هر دو هم شیدا گرفتن اکنون. خوب اینجا حرکت های نورالدینوف نماینده شهر دوشنبه بود ولی نتوانست که امتیاز تیم را به دست بیارد.
امروز بر مقابل پهلوانان شهر دوشنبه نه تنها در این مسابقه در مجموع سالهای اخیر پهلوانان از دیگر شهر نویاهو هم خیلی فعال گردیدند و میتوانند که بر مقابل پهلوانان پایتخت هنر و مهارت خود را به طور درکاری نشان دهند. این هم البته از رشد جودو در منطقه ها از توجه به واسطه رهبریت فدراسیون به این رشته ورزش میباشد. امینوف زیادتر کوشش میکند که ببیند از پسگیریبان حریف بدارد، ولی تاکنون امکانیت برایش دست نداده است. حمزه رحمتوف رقابت را باز می‌دارد. او اشاره میکند که امینوف جداگی خود را به ترتیب دارد و بعدا رقابت شروع خواهد شد. همکنون غالب این جفت در دور سیوم میتواند با بهرام صوفیوف مبارزه برد، یعنی برای هر دو این پهلوان حرکت‌های امینوف نزدیک بود که برایش امتیاز وزر بیارد. برای این پهلوانان خواهان نخواه برای کدامی که در این رقابت پیروز میگردد مرحله سیوم خیلی دشوار خواهد بود. در اونجا بهرام صوفیوف منتظر است. غالب این جفت و چی اشاره می‌کند داور مرکز و این رقابت این پرتاف را رفتش خواهد کرد. البته امروز چهره‌های نو در قهرمانی تاجیکستان خیلی زیاد هستند. در این حالت شما نروشن بخونند قدم خود داور تفتیش. نه چیزی نیست. اشاره می شود از جانب حمزه رحمتوف داور روی گلیم که رقابت باید ادامه یابد. اگر توجه کنیم تا با این مرحله با این دو از میان آن پهلوانی که در وزن 66 کیلوگرم هنرنمایی کردند، از همه اگر بگوییم رقابتی که با زودی جمع بست کردید و پرتافتی جالب هم داشت این کوگانوف پرسانقول بود در مقابل حریفش که خیلی گزنده را نشان داد و این حرکت امینوف هم نزدیک بود و امتیاز 6 ثانیه دیگر در اختیار دارند هر دو این پهلوان و حرکت های امینوف هم اکنون دیگر تر شد. مجازات می شود بار دویم نورالدینوف یوسف جان خوب کار به گلدن سکور رفت یا همون دقیقه های طلایی. اکنون اینجا خیلی لحظه های حساس است، چرا که چون میدانیم اولین پرتافتی پیازآور را اینجا یوسف جان نورالدینوف به ثمر رسانید و اکنون روی خود را به دور سوم برد، جایی که بهرام صوفیوف او را انتظار است.
خب همین طور یوسف جان نورالدینوف برای خود را به دور سیوم برد و امینوف نکروز باشد از این مرحله اکنون خارج شد. همینطور جان محمد طالبوف داور مرکز است و پهلوانان دیگر گیلم سرور عبدالشکورов شهر دوشنبه و سعدالله سلطانوف از خطلان یک هنرنمایی میکنند. سرور عبدالشکورov جداگی سفید به بر کرده است و حریفی او سلطانوف باشد لباس های کبود. و ما باشیم تنها توجه خود را روانه میکنیم به هنر و مهارت هر دو این پهلوان. هر دو هم از آستین مستحکم داشتند و جان محمد طالبوف این حالت را پای برد و مجازات به سلطانوف داده می شود. اینجا از حمله رقیب میگریزد سلطانوف و سرور عبدالشکورov که یکی از پهلوانان خیلی با تجربه یا اگر گویم چست و چالاک هم هست اینجا میخواهد حالت کار در زمین را استفاده میبرد اما نتوانست. خب رقابت جریان میگیرد و هر دو هم برای نشان دادن هنر ارزنده خود برای راه یافتن به مرحله سیوم همکنون تلاش کرده ایستادند. سرور عبدالشکورov که چون گفتیم در مسابقه های سطح داخلی زیاد شرکت کرده است، هم در گشتین ملی هم در گشتین جدا و تجربه میدانداری را هم خوب دارد و امروز میتواند که یک رقابت ارزنده و این حرکت او از جانب داور و ضربه او گذاری میشد و حالت اسایکو میگی تا کجا برای سرور این منفیت آور میشود. 10 ثانیه کفایگی میکند که سرور غالب گردد. همینطور با دوم و ضرب توانست سرور عبدالشکورov راه خود را به دور سیوم هموار کند. این هم همون حرکت هایی که سرور عبدالشکورov نمایش گذاشت برای بار دیگر تکرارا نمایش داده شود و این هم حالت اسایکو بود.
акунун қайюмзода абу муслим ҷудогии кабуд ба бар кардааст ва аз шаҳрноҳои тобеи марказ ҳарифи бошад абдулназаров алидин аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷудогии сафед. абу муслим қайюмзода соли 2021 қаҳрамони тоҷикистон гардида буд ва акунун имрӯз барои такрор кардани ҳамон қаҳрамонии худ метавонад ки як дари арзандаро нишон бидиҳад ва пойзаниҳои хеле мустаҳкам аз ҷониби абу муслим қайюмзода. хуб таймуроди одил довари рӯйгирем ба ҳар ду ба хотири гӯштин нагирифтан муҷозот кард, шидо дод ва акнун абу муслим қайюмзода ҳаракатҳояшро дигартар аз оғоз рақобати ҳар ду ин паҳлавон барости диданӣ аст. талошҳо ҳаст, чӯсбучолукӣ ҳаст ва мо мунтазир мешавем ки кадоме аввалин шуда партоф мекунад. ин ҳолат барои абу муслим хеле хатарнок буд. соли 2022 ҳам абу муслим қайюмзода дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат карда буд. дар қаҳрамонии осиё ҳам ширкат кард. дар ҷоми осиё дар ташкент ҳам ширкат дошт. ва акнун аз миёни ариф мустаҳкам дошт абу муслим, вале ариф ҳам ҳунараш арзанда аст. аз шаҳрноҳои тобеи марказ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ҳаракатҳои абу муслим каме дигар шуданд ва акнун талошҳояш барои ҳолатҳои партерӣ аст. кардани ҳариф нашудааст. имрӯз чун гуфтем довталабони вазни 66 килограмм 8 нафар ҳастанд ва то куҷо онҳо метавонанд ки барои бинанда ҳунари арзанда нишон диҳанд. аммо санакунун ин партоф вазани баҳогузорӣ шуда ба ҳолати азайкноми инҷо ҳисоб карда мешавад. 10 шудияи дигар метавонад абу муслим қайюмзода арифро дар замин нигоҳ дорад ва ғалабаро ба даст биёрад. бо ду вазари абу муслим қайюмзода инҷо пирӯз гардид ва роҳи худро ба даври дигар буд, ҷое ки сарвар абдушукуров ғолиби ин ҷуфтро интизор аст, яъне абу муслим қайюмзодаро. он ҳам яке аз рақобатҳои ҷолиб хоҳад буд.
акунун рақобатҳои даври дуюм дар зергурӯҳи си шурӯъ мешаванд ва ҷамшед лолахонов довари марказ аст ва мелибойзода фирӯз шаҳри душанбе ва ҳарифаш бахтовар ятимов аз хатлон ҳозир нашуд ва мелибойзода фирӯз бидуни рақобат роҳро ба даври сеюм дошт. акнун дар марҳилаи аввал озод буд, дар даври дуюм бидуни рақобат рафт. даври сеюм шояд як рақобати арзанда нишон дода тавр шудад. фирӯз мелибойзода ҳамин тавр обиджебов ҷудогӣ кабуд ба бар кардааст ва ҳарифаш бошад идбек сафаров аз шаҳри ноҳои тобии марказ либосҳои сафед. ва мебинем ки ин паҳлавони соҳибтаҷриба обиджебов ки ҳамакунун аз нав ба тозагӣ ба ҳайати мунтахаби ҳиндустон пайвастааст, чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. обиджебов аллакай имсол дар оғози сол дар гран-при португалия кишвари моро намояндагӣ кард. кӯшид нагирифтаанд барои ҳарду паҳлавон ба он оварда расонд ки широ бигиранд. обиджебов дар федератсияи россия тамрин мекард ва ҳамакунун аз имсол ҳамакунун ӯ ҳайати мунтахаби ҷудои тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. дар ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон оид ба нӯшини ҷудо ки мусобиқаи байналмилалӣ аст соли гузашта обиджебов ҳунари арзанда нишон дода буд ва дар финал шикаст. идбек сафаров ҳам чун мебинем хеле чусту чолокона вориди майдон шудааст ва ҳаракатҳояш хуб аст. ва ин ҳаракати идбек сафаров барои ҷебов хатарнок буд. ҷамшед лулахонов ҳаҷм мегӯяд рақобат бояд идома кунад. рости инҷо идбек сафаров тавонист ки бар муқобили ин ҳариф окунун ҳунари арзанда нишон бидиҳад. идбек сафаров аз шерали бозор дарси маҳорат мегирад. агар иштибоҳ накунем килограмм мофақ нашавад, пас беҳтаринҳо инҷо имкони роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои байналмилалиро доранд. воқеан ҳам инҷо идбек сафаров арзанда ҳунарашро нишон медиҳад. инҷо шояд ҷамшед лолахонов баръакс шуд. инҷо
اینجا اگر توجه کنیم سفرов فعالتر است. مجازات دوم است به او داده شد از جانب جمشید مولاخانov و همکنون باید دیگر تنها با همان پرتافتی امتیازآور یک سفرov اثبات کند که او در این رقابت برتری دارد. سر کتف پرتاف کند اوبیجیوف ولی نتوانست. ثانیه‌های با شمار ماندند تا انجام وقتی اساسی. اما ما یگان پرتافتی جالب را مشاهده نکردیم از جانب هر دو پهلوان. مخلصان هم اینجا به خوبی پهلوانان را دستگیری کرده ایستادند و این هم البته یک روحیه دیگر میبخشد و رقابت پهلوانان. خوب همین طور دقیقه های اساسی پشت سر می شوند و گلدن سکور یا دقیقه های طلایی شروع شد. سفرov باید خیلی با احتیاط پشتینگیری کند و تنها بیشتر به هجوم گذارد، چرا که او الکی دو شیدو دارد از همین خاطر کوشش کند که به اشتباه راه ندهد. و اینجا حرکت اوبیجیوف خیلی خوب بود. و این پرتاف را جمشید لولاخانوف داور روی گلیم میخواهد یک مراتب از نظر گذراند تا مطمئن شود برای برآوردن قرار نهایی. برای ما و شما یک بار دیگر حالت نشان داده می شود. آن همین حالت و قرار نهایی چی خواهد بود. این هم متخصصی ژاپنی است که با تاجیکستان دعوت شده است و با هیئت منتخب جودوی تاجیکستان امروز درسی جودو می‌دهد. تحلیل این حالت کمی طول کشید و اینجا سرداور مسابقه رمزی شامیروف همین حالت را از نظر گذارنده ایستاده است که وزر بود یا نه و بعدا قرار نهایی برآورده می شود. خب بالاخره امتیاز وزری را به اوبیجیوف دادند و او روی خود را به مرحله سیوم بود که آنجا با فیروز ملیبایزاده رقابت خواهد کرد. موسی سعداللهیف شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و فرقت مبارک قدموف ولایت مختار کوهستان بدخشان را. فرقت مبارک قدموف جداگی کبوت ببر کرده است و سعداللهیف باشد
либосҳои сафед. ҳар ду ин паҳлавон дар марҳилаи аввал озод буданд ва макунун рақобатро аз даври дуюм шурӯъ карданд. инҷо маҳорат ё ҳунари кадоме аз ин паҳлавонон барояшон басандагӣ мекунад, то ба даври сеюм роҳи худро ҳамвор кунанд. ва ин чархиши Садуллоев хеле хуб буд. Довар вазари баҳогузорӣ кард. Фақат нормально, фақат захват, фақат езо стуҷах нормально. Срок маса, су стуҷах контроль кард. Фақат дирде модак шо. акнун Садуллоев чун имтиёзи вазариро ба даст овард, талошҳояш боз зиёдтар хоҳад шуд барои гирифтани вазари дуюм, вале инҷо Муборак Қадамов ҳам кӯшиш мекунад ки он имтиёзе ки аз даст додааст онро ҷуброн кунад. Фақат еца фазахват дирде тодак шо. хуб як зайл қапида доштан, ҳаракат накардан, билохира ба он оварда расон ки ҳар ду паҳлавон муҷозот шаванд, вазаре бигиранд, мазарат шидо бигиранд. барои ҳар ду ҳам барои баромадан ба даври сеюм хеле муҳим аст. аммо баъдан роҳ ёфтан ба марҳилаҳои дуюму сеюм ки онҷо Ёқубҷон Боқиёв, Эмомалӣ Нуралӣ, Асадов, Баҳром Суфиёв, Абумуслим Қаюмзода ва инҳо нафароне ҳастанд ки шояд муддаиёни ин вазн ба ҳисоб раванд. ана ин гуна ҳаракат хеле ҷолиб буд, диданӣ буд аз ҷониби Муборак Қадамов, вале ба таври даркорӣ истифода карда натавонист ҳамин ҳолатро, вале довари марказ мехоҳад як бор ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунад ва ҳамакунун имтиёзи вазари дода шуд. ҳар ду ҳам баробар шуданд. акнун кор ранги дигар хоҳад гирифт, зеро чун ҳар ду вазаре доранд, талош мекунанд барои имтиёзи ипонро соҳиб шудан. муҷозоти дуюм ба Садуллоев. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми ин рақобат ва талошам аз ҷониби ҳар ду паҳлавон хуб аст. гарчанде Муборак Қадамов аз ҳариф қафо мемонд, бубинед кӯшиш кард, талошҳои бештар кард ва билохира ӯ тавонист ки имтиёзи даркориро ба даст биёрад. инҷо бисёрам муҳим аст ки қаблан пеш аз оне ки варзишгарони мо, паҳлавонони мо ба мусобиқаҳои берона мераванд, таҷриба ё ҳамон тарзи гӯштингирии худро дар инҷо мукаммал кунанд. майдонҳои дохилӣ маҳз барои ҳамин гуна таҷриба гирифтан аст. аз қадамҳои аввал омода мешаванд, марҳила ба марҳила, ва баъдан роҳи худро ба мусобиқаҳои
سطح بین المللی هموار میکنند. خوب دقیقه های اساسی پشت سر شد و اینجا مرحله گلدن اسکور شروع می شود. دقیقه های طلایی و این دقیقه های طلایی را کی به نفع خود یا کدام از این پهلوانان به نفع خود می توانند به انجام رسانند؟ اینجا تنها اکنون حرکت های سادولویف دیگرتر گردید. و این طرز حرکت مبارک قدموف نتوانست که برایش منفیت آور باشد. اگر توجه کنیم تا به مرحله گلدن اسکور رفتن امروز چهارم پنجم رقابتی است که به درازا کشیده شد. این هم از قوه ها برابر بودن حریف است و بالاخره سادولویف توانست امتیاز دوم وزری را صاحب شود و همون امتیاز طلایی که میگویم مال خود کرد و راه خود را به دور سیوم هموار ساخت. موسی سادولویف از شهر دوشنبه. هر دو هم واقعا هم خیلی خوب گوشتین گرفتن. حرکت از جانب هر دو بود و مشاهده هم و طور درکاری بود. پرتوف ها هم، ولی اینجا سادولویف بالاخره موفق شد. خوب همینطور فریدون اوستاپیروف داور مرکز آماده است تا پهلوانان را روی گلیم دعوت کند و همینطور هم دعوت میکند و محمد خالد جمیلوف لباس های سفید به بر کرده است از منطقه رشت و مصطفی عبدالفیاض از خطلاندو جداگی سفید در اولین رسیش ها کوتاه‌ترین رقابت در چمپیونات تاجیکستان همکنون تا به این مرحله همین رقابت بود. امتیاز ایپان از جانب جلیلوف اگه 7 ثانیه برایش کفایگی کرد تا حریف را تسلیم کند. خیلی واقعا هم حرکت و عملکرد جالب داشت جمیلوف. ببینیم واقعا هم مفکورای بلند داشتن و تا کجا تمرین ها رو در سطح درکاری انجام دادن همین خیلی خوب است. اما اکنون شهباز سیدابراروف در اکران های ما و شما است. یکی از پهلوانان شناخته کشور با جداگی سفید و شهباز سیراجوف از شهر نهایی توبه مرکز با لباس های کبود رقابت را شروع میکنند و ببینیم که شهباز با تجربه، شهباز دارنده نشان برنجی مسابقه های گرند سلام چگونه بر مقابل این حریفش هنر و مهارت خود را نشان میدهد. حرکت ها، کشی پیدا کردن حالت های موافق برای پرتاب کردن و شهباز سر کتف خیلی خوب حرکت کرد. حریفی شهباز سیدابراروف از شهر نهایی توبه مرکز نقطرش در ناحیه ورزاب
машқварзӣ мекунад зери роҳбари Бахтиёр Исоев ва ҳамакнун имрӯз ҳам аз минтақаҳо чун болотар ҳам гуфтем паҳлавонони арзанда бар муқобили намояндагони шаҳри Душанбе ҳам шунарашонро хуб нишон медиҳанд. ҳаракатҳои Шаҳбоз Сайдаброров барои лад додани даст, аммо Шаҳбоз Сироҷов ба ӯ имкон надод. Шаҳбоз Сайдаброров қаблан дар вазни 60 килограмм ҳунарнамоӣ мекард, муваффақ ҳам буд, аммо вазни худро тағйир дод, дар вазни 66 килограмм солҳои охир дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат кард ки чандон муваффақ шудан натавонист. ва инҷо рақобат боз дошта мешавад. ва акнун солҳои охир дар вазни 66 килограмм рақобатпазирӣ барои Шаҳбоз душвортар шудааст. Ба хотири нодуруст доштан аз остин Шаҳбоз Сайдаброров муҷозот шуд аз ҷониби Мустақим Аминов, овари рӯи гилем. пушти нагирифтан барои Шаҳбоз Сироҷов ҳам инҷо муҷозот овард, шидо овард ва макнун аз ҷиҳати шидо ҳарду баробар шуданд. Шаҳбоз Сайдаброровро Рауф Ҳукуматов тамрин медиҳад, зери мураббигии ӯ машқварзӣ мекунад. ва инҷо ҳаракатҳои Шаҳбоз Сироҷов дарҳол барои таслим кардани Сайдаброров. инҷо равона шуд, вале Сайдаброров дарҳол дифоъ кард. Шаҳбоз Сироҷов бубинем зиёдтар кӯшиш мекунад ки аз гиребони ҳариф мустаҳкам дорад, вале инро Сайдаброров хеле хуб пай бурдааст, ба ӯ иҷоза намедиҳад. бо ин шакли ҳаракатҳои Сайдаброров дигартар шуд ва ана ҳамин гуна барояш имкони хеле хуб буд ки ҳарифро дар ҳолати асайкоми нигоҳ дорад. сониҳаҳои ахир ҳам боисагӣ сипарӣ мешаванд, вале ғолиб муайян нест. ана ин гуна ҳаракати Шаҳбоз Сайдаброров, вале Мустақим Аминов рақобатро боз дошт. шидои дуюм ба Сироҷов дода шуд ва макнун ӯ бояд фаъолтар гардад. ҳамин тавр ғолиб дар дақиқаҳои асосӣ муайян нашуд. мо таваҷҷӯҳ мекунем ба голден скор. акнун инҷо кор ранги дигар хоҳад гирифт. хеле душвор аст бар муқобили ҳарифаш рақобат кардан ва ин шакли нодуруст доштан барои Шаҳбоз Сироҷов.
шидои сеюмро овард ва Шаҳбоз Сайдаброров ба даври сеюм рафт. хуб, довари ваз мегардад. Довари рӯи гилем ва Ҷамшед Халилов ин рақобатро қазоват мекунад ва Толибҷон Ҷалилов бо либосҳои сафед дар экранҳои мо шумо аст ва ҳарифи ӯ бошад Файзиддин Садриддинзода аз шаҳри Душанбе. либосҳои кабуд ба бар кардааст. Файзиддин дар марҳилаи аввал намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Анис Субатдоровро таслим кард, аммо Толибҷон бошад аз дастаи Хатлонду дар марҳилаи аввал озод буд ва талоши ҳарду инҷо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ ки онҷо Шаҳбоз Сайдаброров ғолиби ҷуфро интизор аст, ҳунарнамоӣ мекунанд. Файзиддин мебинем ки инҷо ҳаракатҳояш хубтар аст вобаста аз оне ки ҳариф дар марҳилаи аввал озод буд. ӯ кӯшиш карда истодааст ки як ҳунари арзандаи худро нишон диҳад. огоҳи аввал ба Ҷалилов дода шуд ва ана ин шакли нодуруст ҳаракат кардан. муҷозоти дуюм боз ба Толибҷон Ҷалилов. ҳамакунун дар оғози рақобат ду маротиба пайҳам шидо мегирад намояндаи Хатлонду. акунун сари остин дошт Садриддинзода. бо се шидо ҳамин тавр Ҷалилов Толибҷон аз майдон хориҷ карда мешавад ва Файзиддин Садриддинзода барои худро ба даври сеюм мебарад. бо Шаҳбоз Сайдаброров ҳамакунун нерӯсанҷӣ хоҳад кард. ду рақобати дигар дар даври дуюм боқӣ мондааст ва баъдан марҳилаи сеюм шурӯъ хоҳад шуд. хуб, довари ваз мешавад. Анвар Умаров аз вилояти Хатлон довари марказ аст ва паҳлавонон бошад Орифҷон Додов ва Фатҳуддин Замонов рӯи гилем меоянд. хуб, ҳамин тавр Анвар Умаров паҳлавононро ба маркази гилем даъват мекунад ва ин ҳам Орифҷон Додов бо либосҳои сафед аз шаҳри Душанбе ва ҳарифи ӯ бошад аз минтақаи Рашт Фатҳуддин Замонов. либосҳои кабуд ба бар кардааст Фатҳуддин ва мо дар мавриди рақобати Ориф Додов хеле хуб медонем ки чӣ гуна ҳунараш арзанда аст. агар аз камарбанд ё аз ҳамон
пасгиребони ҳариф мустаҳкам дорад. Орифҷон Додов ва ин барои ҳариф хеле мушкилҳо мешавад. аз рӯи гилем инҷо Замонов баромад ва инро ҳам довари рӯи гилем ба инобат гирифт. муҷозоти аввал ба Фатҳуддин Замонов. ҳаракатҳо ва ҷафс мекунад Ориф Додов ҳарифро хеле ба худ ҷафс мекунад ва имконияти партов кардан барояш ба миён меояд. дар рақобатҳои Ориф Додов ҳамин чиз зиёд мушоҳида мешавад ва ана ин партофти хеле зебову диданӣ бо имтиёзи ипон. Орифҷон Додов ин рақобатро акнун паси сар кард. марҳилаи аввал ҳам ҳамин гуна ҳарифро партов карда буд ва ҳарифи дуюм низ аз дасти Ориф Додов бо имтиёзи ипон шикаст хӯрд ва Ориф Додов акнун рӯи худро ба даври сеюм партофти воқеан ҳам ҷаззобу диданӣ буд. ҳамза Раҳматов дори дараҷаи байналмилалӣ ин рақобатро қазоват мекунад. Меҳроҷ Раҷабов аз Хатлон 1 ва Бинёмин Назиров аз Душанбе бояд рақобатро шурӯъ кунад. ин охирон рақобат дар марҳилаи дуюм ба ҳисоб меравад. хуб, рақобат шурӯъ шуд ва ҳарду ин паҳлавон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюм даст ба гиребон шуданд. ҳаракати Назиров Бинёмин аммо Раҷабов ҳарду ин паҳлавон дар марҳилаи аввал озод буданд. рақобатро аз даври дуюм шурӯъ карданд ки ин ҳам барояшон шояд як нафаси тоза ҳам ҳаст ва ҳаракати паҳлавони хилати кабуддошта Назиров имтиёзи вазаре баҳогузорӣ шуд. намояндаи шаҳри Душанбе ва ин ҳолатро агар ҳамон лаҳзае ки худро ба замин ҳаракат мекард хуб мешуд. ба инҷо ба осонӣ имтиёзи ипон соҳиб шуд Бинёмин Назиров ва рӯи худро ба даври сеюм ҳамвор кард ки онҷо бо Орифҷон Додов ҳам акнун нерӯсанҷӣ мекунад. Назиров хеле ҳаракатҳояш хуб диданӣ ва билохира ин партофти аввали ӯ аст ки имтиёзи вазари ба даст овард ва баъдан тавонист бо ҳолати лат додани даст ҳарифро таслим кунад. хуб, ҳамин тавр марҳилаи сеюми рақобатҳо оғоз мешавад, ҷое ки Эмомалӣ Нуралӣ қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон дар соли 2022 бо Ёқубҷон Боқиёв андари майдон мешаванд. Ёқубҷон Боқиёв либосҳои кабуд ба бар кардааст ва Эмомалӣ Нуралӣ бошад ҷудогии сафед. рақобат аз оғоз хеле шадид
бо суръат шурӯъ шуд ва инҷо довар рақобатро боз медорад. воқеан ҳам ана ҳамин гуна рақобатҳо барои тамошобинон бисёр ҳам муҳим аст. ҳам кафкӯбӣ мекунанд, ҳам аз майдондори ин паҳлавонон ҳаловат мебаранд ва мавқеияте ки Эмомалӣ Нуралӣ интихоб кард барояш хеле мувофиқ буд. партов кард ва ин навбат имкон дорад ки ҳолати буғӣ кардан ё лат додани дастро истифода барад. инҷо асаи коме ҳисоб карда мешавад. ҳолати асаи коме ва то куҷо Эмомалӣ Нуралӣ метавонад бо ин ҳолат Ёқубҷон Боқиевро шикаст дидад. аллакай як имтиёз ба даст овард ва 15, 16, 17, 18, 19, 20. хеле ҳам воқеан рақобати ҷолибу диданиро инҷо Эмомалӣ Нуралӣ ба намоиш гузошт ва тавонист ки Ёқубҷон Боқиевро таслим кунад. Ёқубҷон Боқиев ҳам албатта ҳунараш арзанда буд, вале таҷрибаи иштирок дар қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон, дар қаҳрамонии ҷаҳон миёни калонсолон ва дигар мусобиқаҳои Гранд Слам ба Эмомалӣ Нуралӣ имкон дод ки пирӯзӣ ба даст биёрад ва роҳи худро ба даври дигар бубарад. ҳамакунун бояд исбот кунад Эмомалӣ Нуралӣ ки дар вазни 66 килограмм дар Тоҷикистон рақами аввал аст ва ӯ аст муддаи иштирок дар мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон. воқеан ҳам ҳунараш арзанда буд ва мухлисон ҳам воқеан барои ҳунари арзандаи Эмомалӣ Нуралӣ кафкӯбӣ карданд. ва акнун нафарони дигар рӯи гилем меоянд. ҷон Маҳмад Толибов омода аст паҳлавононро рӯи гилем даъват кунад ва ҳамин тавр марҳилаи сеюм рақобатҳои дуюм аст. дар марҳилаи сеюм хуб Азим Асадов ҷаранои тоби марказ либосҳои сафед ба бар кардааст ва Хурсандқул Кӯганов ҷудогии кабуд аз дастаи шаҳри Душанбе. Кӯганов дар рақобати аввали худ дар даври дуюм хеле як ҳунари арзанда нишон дод. ҳарифашро дар кӯтоҳтарин муҳлат таслим кард ва Асадов ҳам то марҳилаи сеюм ҳунараш арзанда буд. ва ҳамакунун дар даври сеюм чун таваҷҷӯҳ мекунем то куҷо муваффақ мешавад намояндаи дастаи шаҳру ноҳияи тобии марказ. ва ёдвар мешавем бори дигар нафароне ки навакак ба шабакаи мо пайвастанд. ин чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо аст ки дар соли 2023 баргузор гардида истодааст ки беҳтарин паҳлавонон барои мавқеъ пайдо кардан дар радабандии аввали кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд ва онҳое ки ғалаба ба даст меоранд имкон доранд ки роҳи худро ба марҳилаҳои мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон ҳамвор кунанд. ҳаракатҳои Кӯганов инҷо хубтар ба назар мерасад. ӯ мехоҳад ҳолати лат додани дастро ба кор барад ва имкон ҳам дорад ки барои асаи коме инҷо ҳарифро таслим кунад, вале натавонист. як бори дигар агар таваҷҷӯҳ кунем, имрӯз хеле мухлисони зиёд дӯстдорони риштаи гӯштини ҷудо ба ин маҷмӯаи бузург омаданд ки беҳтарин паҳлавононро инҷо дастгирӣ кунанд. ин ҳам Кӯганов аст дар экранҳои мову шумо. Хурсандқул ки токунун ҳунараш арзанда аст. ана ин партофти Кӯганов инҷо имтиёзи вазаре барояш меорад. Асадов ҳам то ба ин марҳила чун гуфтем рақобати арзанда ҳам нишон дода буд. ва акнун бо як вазари Кӯганов Хурсандқул пешсаф мешавад ва ана ҳамин гуна равише ки Кӯганов бештар истифода мебарад, бардоштан баъдан партов кардан бисёр ҳам қулай аст барои паҳлавони хилати кабуддошта. пойзанӣ аз ҷониби Кӯганов ва қабл аз ин ҷон Маҳмад Толибов рақобатро боз дошт.
ва барои нодуруст доштан аз остини рақиб муҷозоти аввал ба Куганов дода мешавад ва ин гуна партофти оливу диданӣ аз ҷониби Хурсанқул Куганов зеби қаҳрамонии Тоҷикистон аст. Воқеан ҳам ҳунараш арзанда аст ва партофҳояш аз он ҳам арзандатар. Бо ҳамин гуна дасташ боло мешавад ва бо Эмомалӣ Нуралӣ ҳам акнун дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ мебинем ки Куганов Хурсанқул чӣ гуна ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. Ин партофти Куганов буд. خب همینطور دوستان عزیز بهرام صوفیوف جداگی کبوت معذرت جداگی سفید به بر کرده است و حریف او باشد یوسف جان نورالدینов جداگی کبوت و دست به گریبان شدن برای برآمدن به مرحله چهار یک نهایی. حرکت‌های بهرام هر دو هم کوشش کرده ایستادند برای امتیاز را به دست آوردن. بهرام صوفیوف رقابت‌ها را از مرحله اول شروع کرد. در مرحله اول مصلح‌الدین خیراللهیف نماینده ختلان یک را شکست داد. مجازات به خاطر کمفعالی گوشین نگرفتند. در دور دوم مهراج قادرов را از شهر دوشنبه تسلیم کرد و اکنون راه یافت به این مرحله. نورالدینов باشد در مرحله اول آزاد بود. دور دوم نیکروز امینов را از منطقه رشت مغلوب کرد و تا به این مرحله آمد. اما چون در آغاز این رقابت ها گفتیم اما نفرانی که مدعی به حساب می رفتند با ایستگی روی خود را به دورهای دیگر هموار کرده ایستادند. از جمله امامعلی نورعلی کوگانов همکنون شانس به بهرام هم رسیده است. سرور عبدالشکورов، ابومسلم قیومزاده، فیروز ملبویزاده اینها نفرانی هستند که میتوانند یک هنر ارزنده نشان دهند. بهرام بسیار کوشش میکند که حریف را جفتر نزدیک به خود دارد بعدا عطف کند، اما زیاد داشتن و حرکت نکردن البته اینجا میتواند شید آورد. بله همین در هم شد به هر دو داور شید داد. اکنون هر دو مجازات شدند و تنها اینجا رقابت رو باید خوبتر و جالبتر کنند.
сонияҳои охир ҳам ин ҷо сепарӣ шуда истоданд, аммо имтиёзи лозима ба ҷуз он душидогие ки ҳарду доранд нест. акнун барои баҳром мавқеияти хуб ба миён омад. суфиёв метавонад ин ҷо партоф кунад, вале дар ҳол нуруддинов пешдастӣ кард ва партоф кард ки ин партофташ албатта имтиёзовар нашуд. ҳаракатҳо пойзанӣ аз ҷониби нуруддинов, вале анакунун мавқеият барои ҳарду ҳам ба миён омад. инҷо довар рақобатро боз дошт. ҳамин тавр муҷозоти сеюм ба нуруддинов ва баҳром суфиёв бошад, роҳи худро ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ҳамвор кард. ҳамакунун баъд аз ин рақобат Сарвар Абдушукуров ва Абумуслим Қаюмзода барои гилем меоянд ки хеле ҳам гумонам ин рақобати арзандаву диданӣ хоҳад буд. Сарвар Абдушукуров ҷудогии кабуд, маъзарат ҷудогии сафед бовар кардааст ва хатлон якро намояндагӣ мекунад ва Абумуслим Қаюмзода бошад шаҳрнои тобеи марказро ки айни ҳол ҷудогии кабуд бовар кардааст. хуб, Ҷамшед Лолахонов ҳаҷме мегӯяд довари марказ ва рақобат оғоз мешавад. ҳаракати Абумуслим Қаюмзода дар марҳилаи аввал озод буд. даври дуюм намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Абдулназаров Алидинро шикаст дод ва роҳи худро ба ин марҳила ҳамвор кард. аммо Сарвар Абдушукуров ҳам дар даври аввал озод буд. даври дуюм рақобатҳоро бо намояндаи Хатлон як Султонов паси сар кард ва ба ин марҳила омад. акнун имкон ҳаст барои Қаюмзода ки ҳолати кор дар заминро истифода барад, вале натавонист. خیلی موقعیت خوب رو اینجا ابومسلم قیومزاده اشغال کرد ولی پرتاب کردن نتوانست. همکنون نوبت به سرور عبدالشکورов رسید. او کوشش کرد که حالت باقی کردن به کار برد ولی موفق شدن نتوانست. اکنون این موقعیت خیلی خوب بود برای ابومسلم ولی در حال سرور عبدالشکورов ضد حمله رو به کار برد. وگرنه آن تلاشی که از جانب ابومسلم بود خیلی
фикри хуб ҳам буд. Аз миёни ҳариф мустаҳкам дошт, танҳо партов карда метавонист. чунин ба назар мерасад ки қувваҳои ҳарду баробар ҳастанд. навбат ба навбат барои ҳуҷум кардан ё ки барои ҳамла кардан кӯшиш мекунанд, барои партов кардан, вале токунун муваффақ нашуданд. охирон дақиқаи вақти асосӣ ҳам рафта истодааст. вале токунун натиҷа тағйир наёфтааст. сонияҳои охир, чун гуфтем қувваҳо баробар ҳастанд, аз ҳамин лиҳоз паҳлавонон на имтиёз ба даст мегиранд, на огоҳӣ, на шидо. фаъолӣ ҳаст, аммо партофт нест. хуб, акнун камфаъолӣ эҳсос шуд дар рақобати Сарвар Абдушукуров дар ҳаракатҳояш ва муҷозоти аввал маҳз ба ӯ дода шуд. хеле ҳаракати хуб дошт Сарвар Абдушукуров, вале Абумуслим Қаюмзода ҳам дифоъ карда тавонист. голден скоро дақиқаҳои тиллоӣ ҳам шурӯъ шуд. акнун ин марҳила барои ҳарду паҳлавон хеле лаҳзаҳои ҳассос хоҳад буд. ин партофт аз ҷониби Абумуслим. ва акнун ӯ бо дигар тарз мехоҳад рақобат кунад. пойзанӣ аз ҷониби Сарвар Абдушукуров ва ҳолати партов кардан ҳамин ҷо як истифода кард, вале муваффақ шудан натавонист. ва акнун барои Абумуслим Қаюмзода беҳтарин фурсат ба миён омадааст. инҷо ҳолати буғӣ кардан ва ӯ метавонад ки ҳолати рад додани даст ро ҳам ба кор барад. аммо чаро ҳолати асайко месофад ва то куҷо муваффақ мешавад Абумуслим Қаюмзода натавонист. хеле албатта фикри хуб кард, ҳолати хубро ба миён овард Абумуслим Қаюмзода, вале то бо охир натавонист ки аз ин фурсати ба даст омада истифода кунад. дақиқаи дуюм ҳам шурӯъ мешавад, вале аз имтиёз дараке нест. Абумуслим Қаюмзода фаъолтар гардид ва маълум аст ки ӯ дар партер каме ҳам бартарӣ дорад. ҳолатро фароҳам меорад, аммо то ба охир бурдан намерасонад.
чун болотар ҳам гуфтем, Абу Муслим Қаюмзода соли 2021 қаҳрамон гардида буд дар ҳамин майдон. қаҳрамони Тоҷикистон ва макунун соли 2022 натавонист ва шояд имсол боз омодагиаш дигартар бошад. ва макунун ӯ як қадами дигар барои марҳилаи чаҳори якниҳоӣ дорад. камфаоли инҷо боз ба Сарвар Абдушукуров мушоҳида шуд ва шидои дуюмро довар Ҷамшед Лулахонов ба ӯ дод. акунун барои Абу Муслим Қаюмзода фурсати хубест то ҳарифро маҷбур кунад ки иштибоҳ кунад ва бори сеюм шидо гирад. мавқеият хеле мустаҳкам аст барои Абу Муслим Қаюмзода, вале партов сари вақтӣ нашуд. ва билохира инҷо Сарвар Абдушукуров имтиёзи тиллоиро гирифт. имтиёзи вазаре барои Сарвар Абдушукуров ва ӯ акнун роҳи худро ба даври чаҳор якниҳоӣ мебарад. намояндаи шаҳри Душанбе Сарвар Абдушукуров ва инҷо Абу Муслим Қаюмзода аз қарори баровардаи довар розӣ нест, аммо аллакай қарор бароварда шуд. хуб, Сарвар Абдушукуров бо Баҳром Суфиёв нерӯ месанҷад. ана ҳамин ҳолат назари аст. ҳамакунун Обиджебов ҷудогии кабуд ба бар кардааст ва Фирӯз Мелибойзода либосҳои сафед. ин рақобат ҳам рақобати диданӣ хоҳад буд. Фирӯз Мелибойзода соли гузашта дар қаҳрамонии Тоҷикистон хеле ҳунараш арзанда буд. мақоми сеюмро ишғол кард. ва ин як ҳаракати Обиджебов, нафаре ки тоза ба ҳайати тими миллии кишвар пайвастааст. ва Фирӯз Мелибойзода ҳам таҷрибаи хуби мусобиқаҳои дохилиро дорад. ва инҷо як ҳаракати хеле хатарнок аз ҷониби Фирӯз Мелибойзода буд. ва Обиджебов ҳам чун гуфтем таҷрибаи хуби майдондорӣ дар ин ришта дорад. албатта ӯ ҳам хеле хуб метавонад ки дифоъ кунад, хуб метавонад ки ба пуррагӣ рафти рақобатро тағйир диҳад. аз остин хеле мустаҳкам доштааст Ҷебов ва сори зонун нишаста партоф мекунад. Фирӯз
موفق نشد. حرکت‌های فیروز خوب است. او بر مقابل عبید جیبوفی با تجربه تاکنون ارزنده هنرمندی کرده ایستاده است. عبیدجیبوف میخواست با تاری سرش پرتاب کند، با بالای سرش نتوانست. این علاقه دویم مرتبه است که از حمله رقیب میگریزد عبیدجیبوف و شاید اینجا سیمراد علیم فکر کند ولی نه. او رقابت را ادامه دید. البته اینجا فعالی فیروز بیشتر است به هر حال. و البته اینجا مخلصان زیاد با هنر فیروز ملیبایزاده تکیه میکنند، دستگیری میکنند و بار سیوم که از حمله رقیب گریخت عبیدجیبوف و اینجا مجازات اول یا همون شدای اول ماست با جیبوف داده شد. حرکت‌های فیروز هم خوب است. عبیدجیبوف این لحظه تلاش کرد برای پرتاب کردن اما نتوانست. خوب همان دقیقه های اساسی ثانیه های با شمارش باقی ماندند ولی ما امتیازی در کاری را مشاهده نکردیم. چهار سه دو یک تمام. دقیقه های اساسی با آخر رسیدند. گلدن اسکور یا دقیقه های طلایی شروع شدند. و مکنون در این مرحله غالب با امتیاز طلایی معین خواهد شد. نفری که اولین شده امتیاز میگیرد البته که غالب دانسته می شود و برای خود را به دور دیگر همینطور گلدن اسکور هم شروع شد. رقابت هر دو این پهلوان ادامه دارد ولی نتیجه در کاری تاکنون به قید گرفتن نشده است. فیروز ملیبایزاده همان شکلی که از آغاز شروع کرده بود همانطور رقابت را ادامه میدهد و این پرتافتی فیروز ملیبایزاده امتیازی بزری با او گذاری میگردد در مرحله های یا در دقیقه های طلایی و عبیدجیبوف خیلی تأثیر میخورد از این حالت ولی اینجا
سیمراد عالم داور مرکز میخواهد به نوارهای تکراری توجه کند و مطمئن شود که این پرتاب تا کجا امتیاز آورد. اما همان آرنج دست جیبوف به زمین رسیده و شاید اینجا وزری نباشد. بله همین طرح هم شد. امتیاز وزر برداشته شد. آن قسمت کتف یا پهلویی که به زمین رسید اوبیجیبوف برای وزر گذاری کردن موافق نبود. از همین خاطر وزری برداشته شد. اما اکنون اوبیجیبوف باید شکل رقابتش را دیگرتر کند. چرا که یک مرتبه علاقه حریف پیشرفت کردید. به هر حال و اکنون حالتی است که کامه کار در زمین تمام نکرد. فیروز ملی بویزاده فرزنده هم اکنون نیروسنجی کرده است. و اینجا فیروز اشاره میکند که اوبیجیبوف غیر قاعده عمل کرد، از پای داشت و این را هم از نظر میگذرانند. آن هیئت مشاوره که اونجا نشستند متخصصان ژاپنی و اگر چنین باشد پس اوبیجیبوف مجازات خواهد شد. بار دیگر توجه میکنیم از پای، بله از پای داشت اوبیجیبوف، ولی این را داور خوبتر میداند. گمانم اینجا رقابت ادامه باید یابد، ولی همینطور هم شد. اینجا چیزی نیست، رقابت باید ادامه یابد و همان پیشرفتی فیروز ملی بویزاده بر اعلا مشاهده می شود. حرکت ها اکنون از گریبان می دارد اوبیجیبوف و خیلی خوب دفاع کرد. اینجا فیروز ملی بویزاده چرخشی خوب داشت وگرنه امتیاز ایپانی شاید اینجا با نفع اوبیجیبوف میشود. فیروز ملی بویزاده از رشدین رجبوف تمرین میگیرد و شاید همکنون تجربه در کاری را آموخته است. مجازات با اوبیجیبوف درست عمل کردن و همکنون دوشیده دارد. اوبیجیبوف دقیقه سوم طلایی یا گلدن اسکور هم سپری می شود، ولی تا کنون امتیازی در کاری نیست و این گونه حرکت جیبوف نزدیک بود که برایش امتیازی در کاری را بیارد. یک پرتافت اینجا کفایگی میکند تا یکی از این پهلوانان روی خود را به دور دیگر. حرکت فیروز ملی بویزاده هر دو هم خسته گردیدند و اینجا فیروز شاید بیشتر خسته شده است. و بالاخره دوستان عزیز فیروز ملی بویزاده با امتیازی وزری توانست اوبیجیبوف را تسلیم کند
ва роҳи худро ба даври 4-1 ниҳоӣ бубарад. хелеам воқеан ҳам арзанда буд. пирӯз ва билохира тавонист ки имтиёзи тиллоиро дар дақиқаҳои тиллоӣ ба даст биёрад ва роҳи худро ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ ҳамвор кунад. Обид Ҷебов аз идомаи рақобатҳо маҳрум мешавад. ва дӯстони азиз, инҷо ман Сорбон Нисаев то ҷое тавонистем ин рақобатҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ бидиҳем ва амакунун навбатро ба ҳамкорамон Муродалӣ Тешаев медиҳем. دوستانی عزیز، مخلصان و هواداران گشتین جدا، اکنون ادامه نبرد پهلوانان وزن زیر 66 کیلو منظور شما میگردد. اکنون جفتی جدید به میدان علاکه حدود نزدیک 2 دقیقه گشتین میگیرن. این هم باشد سعداللهیف موسی از کنار سفید بر مقابل جمیلوف. محمد حالی و جمشید خلیلوف این رقابت را حکمی دارد و حالا میان این پهلوانان هیچ نتیجه غیر چشم داشتم رخ نمیدهد. رقابت میان پهلوانان ادامه دارد. امروز همچنین در وزن زیر 73 کیلو هم پهلوانان به میدان میبرند. پای در پای پرتفت‌های پهلوانان نتیجه نداده است. این چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. نفرانی که تازه به تلویزیون ورزش پیوستند رقابت پهلوانان را تماشا دارند. والا ببینید در اینجا چند نوبت پهلوان یک تک سفید پوشیده سعداللهیف رقیب را پهلو افتادنی می شود. گفتن ممکن است که رقابت ها برای به دست آوردن امتیازها بهر قسمت های فینالی در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جدا ادامه دارد. چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جدا است. نفرانی که رقابت ها را تماشا دارند مردم هم خیلی زیاد جمع آمدن برای تماشای نبرد. عموما نبرد هایی که یعنی پهلوانان می شود.
дар ҳолати таваққуф мешавад. бояд қарори довар ҷамшед халилов дар ин ҷуро фаъолро муайян кунад. шидо нишон диҳад ба ҳарду паҳлавон ҷамшед халилов шидо нишон медиҳад, чун камфаъол ҳастанд. акнун идомаи набард дар вазни зери 66 кило аз зарб фикр мекунам. дар лаҳзаҳои охирон барои паҳлавон Саъдуллоев муяссар мегардад. ӯ рақибро маҷбур мекунад ки вақтро кашф диҳад. Саъдуллоев Мусо Саъдуллоев сониятҳои ангушумон. оҳо баъд аз амри ҷамшед халилов ҷо ипо нишон медиҳад. як бори дигар меравем ба тамошои партофт ки довар мате гуфта буд ё шояд баъд аз амри довар буд ҳаракат ба чашм чунин мерасид. ҳоло акнун аниқтараш ин ҳаракатро дубора бозпас мебинем. фикр мекунам баъд аз амри довар буд ҳаракат баро дар навор бедовар бо партофтро дидем. партофте ки аз ҷониби паҳлавони ҷудо кабуд пӯшида буд. ҳоло боз як навори дигар пахш мегарда. бубинед ин аллакай вазар бале дигар ҳоҷат. ин партоф фикр мекунам ипон аст. ҷамшед халилов барои ипон паҳлавони сафедпӯш Саъдуллоев дар ин ҷо ғолибиятро ба даст овардааст. ман боварӣ дорам. баҳрҳол мунтазир мешавем. чанд лаҳзаи дигарам боқӣ мондааст ки ҳам дидам. сараввал партоф аз ҷониби Саъдуллоев буд. ҳоло қарор ҳанӯз расман тасдиқ нашудааст. дар бораи партоф мунтазир мешавем то ҳайати доварон чӣ хулосаи аниқ мебароянд. дубора меравем ба партофт. ин аввал буд сараввал ва бубинед Саъдуллоев сараввал рақибро ва зари паҳлу меафтонад ва довар ҷо ва зари нишон медиҳад то ки дубора бозгашт мешавад. ҳарҳол бале Саъдуллоев ҷо бозпас вазари як вазари боқӣ мемонад ва ин бурди Саъдуллоев аст. акнун ҷуфти навбатӣ Шаҳбоз Саидабров аз канори сафед бар муқобили Фазлиддин Садриддинзода паҳлавони шаҳри Душанбе. ҳарду аз шаҳри Душанбе ҳастанд. мубориза мебаранд дар даври навбатӣ. оҳо паҳлавонони хуб дар вазни зери 66 кило гӯштин мегиранд. набардҳои ҷолиб ва ҷаззобро дӯстони азиз шумо тамошо мекунед. ин паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст дӯстони азиз ҷоизадори гранд-слам маҳсуб мешавад. дар мусобиқаҳои осиёӣ хуб дурахшидааст. паҳлавонест ки борҳо тоҷикистонро дар мусобиқаҳои мухталиф муаррифӣ мекунад. Шаҳбоз Саидаброров аз канори сафед бар муқобили рақибаш Файзиддин Садриддинзода паҳлавони яктак кабуд пӯшида. акнун барои Шаҳбоз маълум аст, ҳама медонад ки Шаҳбоз Саидаброров паҳлавони маҳбуб ва маъруф як вазаре дар ҳол барои ӯ имкон буд ҳолати асайкуми нигоҳ доштани рақиб. сараввал пойро раҳо кардан вазареро дод довар. бале
ва заре буд. Акнун ҳолати асай коми пойро бояд раҳо кунад Салавал. кӯшиш баҳри раҳо кардани пой дорад. Оҳо! вақт хеле кам мекард. инҷо дар ҳақиқат Саид Аброров бисёр имтиёзҳои хуб дорад. бубинед гаштаи баргашта Саид Аброров Шаҳбоз рақибро паҳлу ва паҳлуи дигар меафтонад. таҳти роҳбарӣ Рауф Ҳикматов машқварзӣ мекунад. ҳоло Рауф барои садо мекунад. Фазлиддин акнун учиматаро бар муқобили Шаҳбоз Саид Аброров иҷро мекунад. аммо натиҷа намедиҳад. дуюм бора барои паҳлу афтодан Шаҳбоз ҷаҳд кард. агар суратнок мешуд инҷо вазари дуюм ҳам тасдиқ мешуд. Саид Аброров Шаҳбоз ҳоло Садриддинзода Фазлиддинро барои партофтани паҳлуи навбатӣ, аммо Фазлиддин ҳам имкониятҳои хуб дорад барои тариқи учимат як бор кори хуб карда буд. саркашӣ аст чанголи Шаҳбоз фикр мекунам аввалин шудоро барои Фазлиддин меорад. довар бисёр корро дилона анҷом дод. бори дуюм мераванд. сари китфи Шаҳбоз шаҳдовар аст агар иҷро кунад онро. агар амалҳоро хуб нишон диҳад Шаҳбоз барои партофтани паҳ сари китф сари китф гаштаю баргашта. аз ҷониби Шаҳбоз барои анҷом додани усулҳои хуб Шаҳбоз талошҳояш зиёд аст. ҳоло вақт табло идома дорад ва матаи довар онҳоро боз медорад. Шаҳбоз Саид Аброров барои камфолияш аз ҷониби довар шудои аввал гирифт. аз рӯи шудоҳо ҳарду баробар аст. бисёр ҳаракати хатарнок барои рақибон ҳисоб мешавад вақте ки Шаҳбоз тариқи пои рақибро аз самти дигар мебарад. вақт камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. боз идомаи набард миёни паҳлавонони вазни то 66 кило. шудои дуюм барои Шаҳбоз Саид Аброрзода барои агар Саид Аброров агар камфолӣ кунад пас шудо нишон дода мешавад. бояд ҳаракат кунад. вақт барои як вазари ҷанбаст намудан каме дигар боқӣ мемонад.
навбати дигар ҳаракату аввалу назар зинда мубориза мебарад ва барои имтиёз гирифтан. шаҳбоз саидаброров паҳлавони маҳбуби кишвар акнун дар набарди навбатӣ голӣ баромад ва ба набардҳои минбаъда меравад. дӯстони азиз, акнун инҷо паҳлавонони ҷадид ба майдон бароянд. шояд баъд аз чанд лаҳза ориф додов, паҳлавоне ки бисёр маҳбуб ва шинохта аст, бар муқобили назиров биномин. خب من میخواستم درباره این دو پهلوان برای شما معلومات دهم دوستان عزیز. عارف دادو پهلوان است که در سنگوار بیشتر شهرت دارد، مخصوصا در منطقه رشت، و نظیرов بنیامین برادر یعقوب جان نظیرов محسوب میشود که حرکت های نظیرов بیشتر در پارتر چشم رس می‌باشند. عارف دادов پهلوان محبوب کشور که در گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری او را خوب می‌شناسند. این پهلوان رشتون زمین بیشتر در مسابقه های منطقوی برآمد می‌کند و حرکت های اوچمت بسیار هم معروف اجرا می‌کند. اما بنیامین نظیرов پهلوان جوان است، شاید 17 یا 18 سال دارد. برادر یعقوب جان نظیرов محسوب می‌شود که برادر او اروپا را شکست داده است، یعنی برنده نشان اروپایی محسوب می‌شود که در فدراسیون روسیه مشق ورزی می‌کند. اکنون می‌بینیم در اینجا نبرد عارف دادov بر مقابل بنیامین نظیرov با چی انجام می‌یابد. هرچند که عارف دادov پهلوانی تجربه‌دار است، در مختلف مسابقه‌ها برآمد کرده است و هنر شایسته هم دارد. اکنون در فاصله نزدیک میان این دو پهلوان نبرد حالا 0-0 است. عارف دادov نزدیک می شود. اولین شیدا را برای نظیرov نشان دادن از احتمال دور نیست. دوار مرکز حمزه است، نفری که شاگردی او در بازی های المپی نورسان شرکت ورزیده بود در گشتن جودو. عارف دادov نزدیک می شود. نظیرov اگر کار من یاد دارم، خوب یاد دارم، اگر نظیرov کار را در پارتر ادامه دهد بسیار شجاع است، اما رسیدن به قسمت زمین کار کردن نیوازه برای نظیرov لازم است که باید هرچی بیشتر هجوم کند. ببینید رقیب را میخواهد که در زمین بیارد و با زمین آوردن رقیب هم کوشش دارد. اما عارف دادov پهلوان است که تجربه از گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری بیشتر و بهتر کار را در راستا میخواهد انجام دهد. شیدای نوبتی برای او، اما نظیرov دو شیدا دارد. بنیامین پهلوان نوجوان، پهلوانی که میان کلانسالان اکنون نو گشتین میگیرد، قدم های نخستی است. عارف دادov باشد. ببینید حالا اکنون برای کمربند دریافت کردن رقیب جهد دارد. شاید این نبرد طریق شیدا جنبه شود، ولی ما نمیخواهیم که شیدا باشد. ما میخواهیم که پرتافت‌های زیبا را ببینیم. یا عارف دادov از تجربه خویش، یا نظیرov که یا دوری از همون هنر شایسته برادر خویش یعقوب جان نظیرov شایسته هنر نمایی کند. ببینید حالا اکنون هر دو در فاصله نزدیک عارف دادov رقیب را میبرد و اینجا مخلصان هم صدا میکنند.
ореф додов ба ҳуҷум мегузарад. Назиров мунтазир аст. амалҳои Назиров ба хотири овардани рақиб ба партер аст, вале ореф додов мехоҳаст ки росто гӯштинро идома диҳад. ҳамза раҳматов дувори марказӣ. این نبرد را تماشا دارد. عارف دادم حکومتی که از آسمان می آورد. نظیرف از این خود را دفاع کرد. گالنسکو می شود. کار به گالنسکو می رود دوستانی عزیز. حکومتی دادم رقیب را به تخت پشت می آورد. بله عارف دادم دوستانی عزیز این پهلوان رشتون زمین اکنون رقیب را توسط حکومت به تخت پشت مخلصان عارف صدا می کنند. اونا شهر دوشنبه را معرفی می کند به این پهلوان. نوکک مسابقات بین المللی گشتنی ملی را با نشان طلا جام بست کرده بود. اکنون دوستان عزیز باز هم نبرد زیبا. این نوبت می رویم دوستان عزیز با تماشای نبرد قهرمان جهان گشتن جودو بین نورسان که یک تگ سفید به بر کرده است بر مقابل رقیبش خورسنقل کوگانوف پهلوانی که از ولایت ختلان است. با سرعتناکی و حرکت های جالب و جذابش میان پهلوانان خیلی شهرت یافته است. اما امامعلی نورعلی پهلوان تجربه دار عنوان قهرمان جهان گشتن جودو را دارد. ببینید خیلی شایسته و خیلی حرکت های جالب دارد. فاروق صابرов کجا است؟ فاروق صابرов این قهرمان جهان را تربیت کرده است. امامعلی نورعلی در هجوم است. اشیوازه هجوم میکند. طریق دست برای پای رقیب مانع گذاشتند. کوگانوف امامعلی اوچیماتا حرکت امامعلی نورعلی برای پرتافت رقیب همان گوارا است. کوگانوف در فاصله دور گشتن میگیرد. یک پهلو و زر داور مرکز نشان میدهد. دوباره این وزر جبران میشود. داور در این جمعت دست یا نه؟ طالبوف این حرکت چگونه بود؟ داور مرکز طالبوف آرام بود در این لحظه. خب اکنون قرار دوباره برای نشان دادن عمل میخواستیم. نظر کنید دوستان عزیز. میرویم برای تماشای نبرد در حالت تکرار چگونه بود. من باوری دارم که کارگردان لحظه ها را برای ما نشان میدهند. و اولین وزری ببینید. اول وزری برای امامعلی نورعلی، بعد مته طریق دست باید داور نشان دهد. این وزری بود. بله عکس العمل امامعلی نورعلی. بعداً داور را ببینید.
چون من میدونم که امامعلی نورعلی در اینجا خاموش بود و گمان کرد که نبرد تمام شده است. اکنون اینجا وزاره برای امامعلی نورعلی کوگانوف کشتین میگیرد. حالا بیست جو باز تقاضا دارند. نظریف ظریف به حیث سر داور این مسابقه در اینجا حضور دارد. 1 بر 1 نشان میدیم. بله کوگانوف چگونه خانساک مکی از در اینجا کوگانوف در یک سر این حالت بسیار خطرناک است. حالت بسیار خطرناک بود و امامعلی نورعلی در اصل رقیب را شکست داد و با قسمت نوبتی رفت. کوگانوف طریق سر بسیار حالت ناگوار را با برآورد. میتوانست که این حالت خانساک مکی برای بیارد و این بسیار حالت خطرناک بود. اکنون میرویم دوستان عزیز با نبرد نوبتی. بهرام صوفیوف پهلوان شهر کلوب یک تگ سفید به بر کرده است در مقابل رقیبش سرور عبدالشکوروف کشتین میگیرد. همین حالت رو ببینید. همین طریق سر این بسیار خطرناک است. کوگانوف باید این کار رو دیگر نکند. داوران این بسیار جدیت نگاه کنند که این حالت میتواند که حتی با لعب برداشتن پهلوان رو بیارد. خب دوستان عزیز، بهرام صوفیوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده شهر کلوب بر مقابل حریفش سرور عبدالشکوروف کشتین میگیرد. بهرام صوفیوف پهلوان است که قهرمان تاجیکستان را به دست آورده است. در وزن‌های سبک یک مرتبه در پایه قهرمانی برآمده بود و در مسابقه‌های مختلف خوب برآمد کرده است و نتیجه‌های خوب را هم نشان داده است. حالا سرور عبدالشکوروف باشد و هم پهلوان محبوب محسوب می شود. بهرام صوفیوف برای فاصله نزدیک آوردن رقیب حرکت دارد. نه، حرکت ها به نتیجه است میان بهرام صوفیوف و سرور عبدالشکوروف. یک وزاره برای سرور هدیه شد.
بسیار ماهرانه حالت اسایکامی به بار میآورد این پهلوان کبود شده. از این حالت مرکب بهرام صوفیوف خود را رها میکند. بهرام صوفیوف اکنون برای جبران این وضع جهد باید کند وگرنه رو به باخت دارد. وقت کم میماند برای بهرام صوفیوف امتیاز آوردن خیلی ضرور است، ولی در این وقت کوتاه باید جهد و تلاشش را زیادتر نماید وگرنه رو با باخت است. از این خاطر رو بیشتر در هجوم است و رقیب باشد. در کنار دیگر است. حالت کمر داشتن نمی شود. 19-18 ثانیه دیگر باقی مانده است. بهرام صوفیوف همگی 10 ثانیه دیگر امکان دارد برای افتادن رقیب وگرنه رو با باخت است. 6 شیدوی اول را شاید برای سرور نشان دهند اما این شیدو هیچ نقش ندارد برای باختی او. بله برای او سرور شیدو را نشان میدهند ولی بهرام صوفیوف باشد نه این نوبت شیدو نیست، هرچند که سرور دوره میگریزد شیدوی دوم اما هیچ نقش هم ندارد. مهم برای او برد است. بهرام صوفیوف باخت و سرور عبدالشکروف با امام علی نورعلی گشتن میگیرد. فیروز ملی بویزاده از کنار راست داور یعنی با جداگی سفید میبراید بر مقابل سعداللهیف کشتین میگیرد. سعداللهیف موسی بعد از اون بسیار نبرد عالی خواهد شد. سعید ابراروف شعباس با عارف دادوف کشتین خواهد گرفت بعد از نبردی که میان فیروز ملی بویزاده و رقیبش سعداللهیف است. اولین حرکت های امید بخش پهلوان سفید پوشیده ملی بویزاده پهلوانی که از این پیش عابد جیبوف را مغلوب کرد. وزن زیر 66 کیلو با تلاش ادامه دارد. ملیبزاده بسیار گشتنی خون میگیرد، بسیار نبرد عالی میکند، در مقابل رقیبان بسیار شایسته برآمد میکند و حرکت های بسیار جالب و جذاب دارد.
Kovosh. Merhaba. Sa'dullayev. Мусо мехост ки мелибоизодаро самти дигар ҳавол диҳад ва ҳолати сайкомӣ нигоҳ дорад, вале натавонист. галим рушқиддин раҷабов паҳлавонони номиро тарбия кардааст. бисёр ҳам шоиста мураббӣ аст. ҳам ҳаракатҳо барои афтодан бисёр хуб аст. мелибоизода кӯшишҳояш зиёдтар аст. бисёр ҳаракатҳои ҷолиб ва ҷаззоб дорад. бубинед дар ин ҷо як вазари Масуди Саъдуллоев. Мусо ҷо довари марказ барои дубора дидани ин партофт. аксунамал ин партофт хеле хуб аст. даст зери канори рақиб буд. агар дар ҳолате будам пас вазаре аст. аксунамал буд. даст бале аст. ман гумон дорам, ман умед дорам ки ин партофт вазаре аст. ман боварӣ дорам. шояд акнун ҳайати доварон на боз пас мегиранд, ин вазареро қабул надоранд. шояд ин фақат як назари ман буд ки шояд хато бошад. вале акнун ҳоло вақт аст ҳудуди 1 дақиқаи дигар барои ҳисобро тағйир додан. вале довар аммо бояд довари марказ қарори худро дар ин ҷо барои фаулу ғайрифаул барорад. ки фаул аст ва ки кам фаул аст. қарор бояд барояд. мусо аксуламалҳоро бисёр шоиста нишон медиҳад. ин фаол аст. мусо Саъдуллоев, бовар кунед. мелибоизода чанд навбате буд ки аз дасти рақиб анқариб ки замин афтад. Голдонско акнун меравем дӯстони азиз ба идомаи набард дар Голдонско.
زوده بسیار در اینجا ملی بای زوده اکنون در گل نیسکو کمی فاول شد ҳуҷумҳои тарафайн барои имтиёз пайдо кардан шудои аввал ба ҳар ду паҳлавон дар голниско нишон дода шуд мусо ҳанӯз кӯва намерасад ҳудуди 5 дақиқа боло гӯштин аст шудои дуюм барои мели бои зуда нишон дода шуд мазаре пирӯз шуд акнун як партофти зебо дар ин ҷо аз ҷониби мели боизода фирӯз буд ва ин партофтро довар вазаре нишон дод боз пас мегиранд ё қабул доранд ҳолати такрорро мебинем аксуламал расиш дар замин тариқи даст буд ва ин қабул доранд ва фирӯз пирӯз мешавад акнун набард миёни саид аброров шаҳбоз ва ориф додов ҷараён дорад ориф додов бо шаҳбоз саидаброров гӯштин мегиранд аз ҷуфте ки борҳо якдигарро диданд дар ин ҷо фаридун услопиров ба ҳайси довар аст ҷуфте ки аз ҳунари якдигар бохабар аст ва солҳо боз паҳлӯи якдигар тамрин мекунанд ду нафаре ки ҳар ду мактаби ҷасорати рауф ҳикматовро гузаштанд чи ориф додов ва чи шаҳбоз саидаброров аз ин хотир куштин бисёр ҳам хуб ва гуворо хоҳад гузашт. Шабос Саидаброров дареқи пой рақибро мехост пушт, дареқи пой тавассути худ мехост, аммо Ориф Додов паҳлавони таҷрибадор аст.
акнун Шаҳбоз ҳоло аз чанголи рақиб худро замин меафтонад. ин шудо ба хотири Шаҳбоз Саид Аброров аст. Ориф Додов бо Шаҳбоз ҳар ду як корди зар доранд. инро аз ҷониби довари марказ Фаридун Остопиров барои онҳо нишон доданд. Ориф ин ҳолат бисёр хатарнок аст. паҳлавононе ки мардум онҳоро хуб мешиносад. ҳар ду ҷуфти шоиста ва ҷуфти номдор аст. гаштаю баргашта сари остин гирифтани шикастани Саид Аброр Шаҳбоз Саид Аброров натиҷа надодааст. Ориф Додов дар канор аст аз ин ҳолат. идомаи гӯштун аст. саре Фаридун Остопиров нишон медиҳад. ҳолати аз сайкоми ҳам доштан мехоҳад. аммо Ориф Додов аз ин ҳолати мураккаб худро раҳо мекунад. ҳоло шояд Фаридун Остопиров барои дубора намоиш додани партов ишора мекунад ё набард идома меёбад. ҳаҷме аст, идома аст. ва зари акнун Саид Аброровро пеш мебарад. акнун ду шудоӣ барои ҳар ду паҳлавон нишон доданд. ин бори дигар аст ки Шаҳбоз рақибон Орифро аз осмон меовард. бисёр ин ҳолат хатарнок аст. Ориф Додов акнун бояд чанд сонияи дигар кори мушкил аст барои муваффақ гаштан. вақт анҷом меёбад ва ин борди Шаҳбоз аст. Саид Аброров офарин. ба қисмати нима ниҳоӣ меравад. акнун Ориф Додов ба рақобатҳои тасаллубахш меравад. акнун дӯстони азиз меравем ба тамошо ва шарҳи набардҳои тасаллубахш. Куганов Хурсанқул бар муқобили Баҳром Суфиёв дар вазни зери 66 кило дар рақобатҳои тасаллубахш оғози корро мекунад. Ориф Додов бо Мусо барои баромадан ба ҷои сеюм дар рақобатҳои тасаллубахш гӯштин мегиранд. Баҳром Суфиёв бо Куганов гӯштин мегирад. Куганов Хурсанқул аз ҷудогии сафед ба бар кардааст ва Баҳром Суфиёв паҳлавони шаҳри Кӯло бошад бо кимонои кабут бар муқобили рақиб гӯштин гирифтан оғоз карданд.
ҷамшед халилов дар ҳол барои ҷуфтшидо нишон медиҳад ва ҳаҷмаи ҷамшед халилов ин набардро идома медиҳад. қисмати аз вақт сипарӣ шудааст, фақат як шудоӣ барои ҳарду нишон доданд. Ганов чанд маротиба аст ки Баҳром Софиевро аз осмон ба замин меорад. Баҳром Софиев дар рақобатҳои тасалобаш бояд лоақал ҳонари шоиста нишон диҳад. ин чемпиони Тоҷикистон Софиев аксон амалро кор мебурд. Буганов бошад ҳамон ҳуҷумҳои худро идома медиҳад. вақти асосӣ кам боқӣ мондааст. набард бошад идома дорад. шудои дуюм барои ҳар ду паҳлавон. Буганов Баҳром Софиев канор меравад. Буганов бисёр моҳирона барои партофти рақиб ба самти чап ҳаракат дошт ва аз ин ҳолат Баҳром Софиев хатар дошт. Голдоско Буганов Очиматов Сарекит Буганов Баҳром Софиев кам фаъол аст. бояд аксон амал ҳаракатҳои худро нишон диҳад. камар дошт даст ва Баҳром билохира ба мақсад мерасад. дар ҳолати камар доштан Бугановро ба тахта пушт афтонд ва акнун Баҳром Софиев барои ҷои сеюм гӯштин мегирад. офарин, нашудааст гӯрд.
این سخنان است که هر نفری که در همین فضای آباد و گلگوشگفان البته نفس میکشد، من فکر میکنم حتما باید یورا بگیم. اکنون دوستان عزیز از وصف به نبرد میرویم. در دیدار قسمت های تسلا بخش عارف دادوف خواست که رقیب را پهلو افزاند. بر مقابل سعداللهیف مبارزه میبرد. موسی سعداللهیف پهلوان است که در مقابل عارف دادوف با هم رو بر آمدن. عارف دادوف پهلوان است که در رشتون زمین او را میشناسند. ناحیه سنگوار میداند که عارف دادوف چگونه پهلوان محبوب است. او که در راه فینالی هم قدمهایش استوار بود، ولی از جانب پهلوان شهرتیار دیگری که در گشتن جدا تجربه دارد، سر شهباز سعید ابرارов شکست خورد. ولی این شکست نیست که حالا جنبست از مسابقات کند، شکست است که میتواند عارف دادوف را برای نشان برنجی هم آمد بخش کند. ببینید او چه مته عارف دادوف از کنار کبود جداگی کبود باور کرده است که رقیب را موسی هم بر مقابل عارف مبارزه میبرد. موسی اون است سعداللهیف، اون است پهلوان است که می جمله رقیبان بسیار قوی خود را شکست داد. بسیار پهلوانان شناخته را در وزن زیر 66 کیلو شکست داد و به این قسمت رفت. اکنون می رویم به ادامه نبرد. عارف دادوف اکنون برای او چه مته حرکت میکند، نزدیک میآید. موسی هم بسیار در مقابل و بسیار به مثل آتش است. آره این است او چه مته که عارف دادوف را به قسمت نشان برنجی میبرد. احسن عارف دادوف اکنون به داد او رسیده نبرد و او راهش بهر نشان برنجی شده گردید. دوستان عزیز اکنون از پرتوفت زیبای این پهلوان محبوب کشور عارف دادوف با قسمت های نیمه نهایی می رویم. نبرده که قهرمان جهان یک تک سفید پوشیده تاجیکستان میان جوانان امامعلی نورعلی رو بر مقابل رقیبش با هم می آورد. این نبرد شایسته است. من باور دارم که اینجا پهلوان خوشدل سرور عبدالشکورов هم بر مقابل رقیب هنرنمایی بکند. خب می رویم به دیدار نبرد. امامعلی نورعلی در حال پشت پای رقیب مانع میگذارد. قسمت های نیمه نهایی. ببینید در اینجا امامعلی اکنون برای نواز ادامه دادن نبرد تلاش داشت. حمزه رحمتov به حیث داوری که ما چند لحظه پیش درباره گفتیم که در جمهوری قزاقستان فعالیت دارد و امروز به خاطر چمپیونات تاجیکستان برگشته است و در وطن خویش به حیث داور مرکز میدان ایستاده است. امامعلی نورعلی کنار می رود. سرور برای سروری کردن بر مقابل رقیبان. ببینید حالت بسیار هم جالبتر، حرکت های بسیار امید بخش پهلوانان در
مقابل یکدیگر هستند. مبارزه برای قسمت فینالی رفتن راهی مشکل است. حمزه رحمتوف حالا آنها را لحظه توقف میکند. اوه اینجا اشاره یک چیز رخلین در اینجا است. رخلین رو ملاحظه در نوار دیدم اما در پیش ندیده بودم. رخلین داور درجه المپیکی در مسابقه گرند سلم گران پری روی نوار بود. من بعدا از کارگردان خواهش میکردم در حالتی اگر توقف شد برای ما رخلین رو نشان دهد که در اینجا به حیث سوپروایزر حضور دارد. این نبردها را نظارت میکند. بار اول چمپیونات جمهوری تاجیکستان با شرکت داوران درجه المپی میگذارد. انا رخلین ببینید در پهلو یک سوپروایزر دیگر است که اشاره میکند. این حالتها را نظارت میبرد. آفرین، تشکر برای کارگردان که لحظه ما را هم فهمید و این لحظه را بسیار هم جالب و سر وقت نشان داد، نمایش داد. میرویم به ادامه نبرد برای سروری کردن با امامعلی نورعلی قهرمان جهان. خیلی مشکل است. دو سوپروایزر حضور دارد، هم رخلین هم یک نفر دیگر که در اینجا در پهلو یک دیگر هستند. اینجا حرکت های پهلوانان همچنین بهادر. یک داور دیگر از جمهوری همجوار ازبکستان در پهلوی رخل نشسته بود که او هم به حیث داور درجه المپی است. دو داور درجه المپی در مسابقات امروزه در چمپیونات امروزه نبردها را نظارت میبرد و هر یک پرتافت را عادلانه، شفافانه و به طور خیلی شایسته این هنرنمایی را نظارت میبرند. آفرین. امامعلی نورعلی بر مقابل سرور عبدالشکورов مبارزه دارد. حدود 3 دقیقه نبرد است ولی هنوز هم فقط یک شدو برای امامعلی نورعلی است. عبدالشکورov سرور امامعلی نورعلی عکس‌العمل سرور را برای یک پهلو افتادن رقیب و زهر گرفتن امکانیت میدهد. حالتی از سعیکومی هم نزدیکتر بود. این پرتافت حمزه رحمتوف هنوز نشان نداده است درباره این پرتافت یا وزری بود یا نه. رقابتی ادامه میکند. ببینید امامعلی نورعلی بسیار هجومی شایسته کرد. فاروق صابرov شاگرد تربیت کرده است که در جهان گشتین جدا میان جوانان رقم یک بود. شدای جوابی برای عبدالشکور سرور عبدالشکورov. امامعلی نورعلی امروز در چمپیونات جمهوری تاجیکستان هم برآمد میکند. برای خوب است که اینجا برآمد نماید و نشان دهد بار دیگر از هنر خود. برای سروری کردن پای هم تلاش ها را میآورد. این رقابت است که جفت اول رو برای قسمت فینالی میبرد. یا امامعلی یا این پرتافت و زهره. امامعلی نورعلی یک وزری او را پیش میبرد.
اکنون 2 ثانیه دیگر انجام امومعلی نورعلی اولین نفر است که در وزن زیر 66 کیلو به قسمت فینالی رفت. احسن. امومعلی نورعلی قسمت فینالی را راهش رو هموار کرد. دوستان عزیز، اکنون می رویم با جفت نوبتی که برای برآمدن به قسمت فینالی تلاش میکنند. فیروز ملیبای زاده بر مقابل شهباز سیدابراروف برای به دست آوردن حقوق راحت به قسمت فینالی. آفرین. چمپیوناتی که امروز سوپروایزرها یا داوران درجه المپی در این چمپیونات امساله حضور دارند. خب اکنون می رویم. سیدابرار شهباز سیدابرار ایواسی لباس کرده است و این نوبت با پیراهن کبود یا با جداگی کبود می براید. اما احسن با فیروز هم میری بایزاده، این پهلوانی که بسیار شایسته و بسیار خوب گوشتین میگیرد. انا این از شکوهی گوشتین جدای جهانی که امروز در تاجیکستان هم با یک درخش خود مخلصان را با هم جمع آورده است. ببینید مخلصانی که اینجا همه حضور دارند و به خاطر این نبرد می نشینند. حالا فریدون استوپیروف به حیث رفری این نبرد را نظارت دارد و برای فیروز ملی بایزاده و شهباز سیدابراروف اشاره برای گوشتین را ادامه دهید اشاره میکند. شهباز زمین میافتد. ملی بایزاده فیروز هم خوب گوشتین میگیرد. آفرین. این پهلوان هم شایسته هنرنمایی میکند. فیروز شهباز شهباری با وزن خود شدن باید هنر شایسته را نشان دهد. این حالت نتیجه نداده است. 2 دقیقه میگذارد. هر دو یک شده دارند. کارد زرد یک تایی دارند. راوف حکومتوف برای شهباز مصلحت میدهد. حدود 1 دقیقه دیگر باقی مانده است تا اینکه در اینجا مقرر شود که
این شعباز است. سعید ابرارов با پیراهن کبود در مقابل فیروز می ایستد. حالا لحظه توقف می شود و بعدا ادامه نبرد خواهد شد. اسکندر رجبov اکنون ادامه نبرد. فریدون استوپیروف اشاره برای نبرد میکند. یک شیدو دارد هر دو پهلوان. سر کتفی فیروز ولی با ایستاده سعید ابرار پهلو نبرد لااقل. در گلدنسکی آگوستین می رود. سعید ابرارов دو شیدو دارد. رقیب با یک شیدو می رود. این نبرد نوبتی در وزن زیر 66 کیلو غالب را به قسمت فینالی میبرد و نفر که باخت برای جای سیوم گشتین خواهد گرفت. سرور عبدالشکورов با بهرام صوفیوف برای جای سیوم گشتین میگیرند. عارف دادوف با نفر باخت که همین وزن گشتین دارن گشتین خواهد گرفت و غالب این نبرد با قسمت فینالی با امام علی نورعلی اندر میدان خواهد شد. سعید ابرارов تکان میدهد دست و گریبان رقیب را. اما موفق نشده است هنوز. بگی زخمت
سعید ابرارов یک و از ذره بالاخره او را با قسمت فینالی برد. شعباز سعید ابرارов با امام علی نورعلی در قسمت فینالی گشتین خواهد گرفت. آفرین، دو چهره سرشناسه که در گشتین جدا آنها را میشناسند. این جفت را مردم به خوبی میداند، میشناسند. اکنون دوستان عزیز میرویم به نبرد پهلوانان وزن زیر 73 کیلو. عکس‌العمل سعید ابرارов رقیب را پهلو افتاد. خیلی خوب و شایسته بود. حالا دوستان عزیز اکنون مبارزه در وزن اینک فینال دوستان عزیز، جایی که ورزشگران خوشطالع برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در سال 2023 در مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان یا چمپیونات تاجیکستان اوید با جودو مبارزه میبرند. با جودوگی سفید صوفیف بهرام از دسته وزن 66 کیلوگرم است دوستان عزیز. صوفیف بهرام از دسته خطلان دو رقابت میکند در برابر میلی بایزاده. اکنون رقابت ورزشگران دوستان عزیز برای به دست آوردن مدال برنجی اول است در دسته وزن 66 کیلو، چون مقررات همون ترتیباتی که در مسابقات فصل‌های جودوی جهانی برگزار می شود یک نوع تغییر یافت. یعنی باید همه رقابت‌ها در یک تتمی صورت بگرفتند و بعد از رقابت مرحله نهایی دو وزن مراسم تقدیم جایزه سپاری ها برگزار می شد. جایزه ها و بعد از آن به ترتیب یعنی مسابقات پیگیری می شد. ولی ببینید امروز پیاپی در دو وزن مرحله به دست آوردن مدال های برنجی صورت می گیرد. هنوز فینال نیست در این تتمی، ولی شاید دستاندرکاران فدراسیون جودوی تاجیکستان خوب بدانند که چگونه این مقررات در مسابقات 2023 تاجیکستان جاری شد. به هر حال دریافت پدیده های نو، چهره های تازه به دوران رسیده جودوی تاجیکستان را باید شناسایی کنند. نخبگان یا آنهایی که قدرت و توانمندی هایشان برای سفربر کردن و برای معرفی شأن و شرف تاجیکستان در رقابت های بین المللی جودو هست، از اینجا دریافت کنند. واقعا در این مسابقات عدالت پایدار بود. از نگاه داوری بسیار عادلانه هر یک رقابت داوری میشد و هر یک ورزشگر بدون هیچ مخالفت با عقیده داوران از بالای تتمی خارج میشد، چون که داوران درجه بین المللی هستند. هر یک حرکات ورزشگران رو به نوبت میگیرند، جزئیات اجرای فنون آنها را نیز به نوبت میگیرند و با آنها همون خلاصه نهایی را میبرانند. ملی بایزاده با بهرام صوفیف
آشنایی دارند چون در رقابت‌های گذشته هم واخوردند. بهرام صوفیوف در سال گذشته عنوان قهرمانی را به دست آورده بود در چمپیونات تاجیکستان، یعنی ورزشگاه پرتاب بالای شانه، ولی اینجا منع شد. رقابت منع شد. مستقیم امینوف، مربی شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان، مربی که در به کمال رسانیدن صدها نورس و جوان در رشته جودو و انگیزه بخشیدن به آنها خدمت‌های شایسته کرده است و امروز به صفت داور در اینجا حضور دارد. واقعا مربیان، آنهایی که تخصصمند این ساحه هستند، در مورد عملکرد ورزشگران هم بالای تتم قضاوت کرده می‌توانند. رقابت ملی بویزاده فیروز و بهرام صوفیوف از نگاه زمانی خیلی طول کشید و یک کارد زرد فیروز ملی بویزاده دارد و بهرام صوفیوف باشد اکنون کارد زرد میگیرد. نتیجه کارت‌های زرد 2-1 می شود. امروز در مراسم کشاده شوی این مسابقات دوستان عزیز یک شکوه و جلال، یک تنتنه مسابقه های بین المللی به مشام رسید. یک شور و هیجان را دیدیم در این مسابقات. همه استادانی که تشریف آورده بودند، همه استادانی که پهلوانی را از گذشته یک سنت نیاگان را دوره به دوره به نسل های نو انتقال دادند، آنها به صحنه برآمدند و از سوی رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر مکافات گرفتند و با استادان سابقه‌داران هم مصاحبه هم داشتیم که واقعا کلی آنها یک اظهار امیدواری کردند و از برگزاری این مسابقات احساس کردند که آینده جودوی تاجیکستان درخشان هست و همین پهلوان های هستند که شاید آنها را در زمانهای نزدیک در بازی های المپی، در مسابقات قهرمانی جودوی جهان به صفت یک برنده ببینیم، آنهایی که تاجیکستان را معرفی میکنند. رقابت ورزشگران دسته وزن 66 کیلو صوفیوف بهرام و ملی بویزاده فیروز در 4 دقیقه وقت معمولی بدون نتیجه بود. به همین ترتیب گلدن سکور یا دقیقه های طلایی در اختیار دارند اگر مجازاً بگوییم و ببینیم چی اتفاق خواهد افتاد. ملی بویزاده از نگاه قامتی یکم قامتی پستر دارد، قامت بهرام صوفیوف بلندتر است، ولی اجرای اصول در اینجا هیچ کدام از ورزشگر نمیتواند که نخستین شده کنند. شاید بله شیدای دوم نتیجه شیداها برابر می شوند. هر دو هم احساس خطر می کنند و برای اجرای فن خود انداز و پشت به بهرام بسیار موقعیت خوب بود. بر هم و در هم در گرفتن هیچ نتیجه ای نیست، ولی گریز از حمله حریف به نظر می رسد که از سوی ملی بویزاده بود. گلدن سکو و این هم کوچیگری و سوتو ببینه چی نمیتواند بسیار موقعیت خوبه رو استفاده کند ملی بویزاده. عجب فرصت بود اما از این موقعیت خوب استفاده کردن نتوانست. یک بار دیگر موقعیت به میان میآید ولی زیدی حمله هم به کار نرفت از سوی بهرام صوفیوف. بهرام صوفیوف هم خیلی خسته شد.
қаҳрамони тоҷикистон дар солҳои гузашта буд. Баҳром Суфиёв, Мустақим Аминов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ки ин рақобатро қазоват мекунад. То ин ҷо 2 корди зард ба ҳар ду варзишгарон дода. инак осото истифодаи ҳалуки маъмулӣ, балки аз ҳамон шеваи камарбанду худандоз дар гилеми дигар ғолиб мушаххас мешавад. дар ин ҷо ҳам мушаххас хоҳад шуд, чун Мустақим Аминов эҳтимол ақида дорад, бале, бо далели камкорӣ ба Баҳром Суфиёв як корди зард медиҳад ва Мелибойзода Фирӯз баранда мешавад. Мелибойзода Фирӯз баранда мешавад. ёдовар мешавам ки Мелибойзода Фирӯз дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз Шаҳбоз Саидаброров шикаст хӯрда буд. ба ҳамин тартиб Шаҳбоз Саидаброров дар финал ҳаст. ӯ бо Эмомалӣ Нуралӣ дар дастаи вазни 66 кило рақобат хоҳад кард. дар дастаи вазни 66 кило як финали ҷаззобу дидание моро интизор аст. дӯстони азиз, дур наравед. ин рӯйдодҳои муҳими варзиширо бо шабакаи телевизионии варзиш пайгирӣ кунед. ва дар хусуси ҳарифаш албатта месазад гуфт ки он ба монанди Орифҷон Додов чандон варзишгари номвар ва шӯҳратёр ҳам нест. акнун ҷараёни мубориза дигарбора нишон медиҳад. рафти ин мусобиқот ба ростӣ андаке пуршӯртар ё пурсуръаттар ҷараён мегирад. Абдушукуров сарвар ном дорад. ин чеҳрае ки дар мактаби маҳорати олии варзиш тамрин мекард, аммо дар нерӯсанҷии чемпионати имсолаи мамлакат хеле ҳам барояш мушкил афтод, чун бо паҳлавонони қавӣ соҳиб касб рӯбарӯ шуд. хеле ҳам авҷи шӯҳрати он паҳлавонон барои ин чеҳра воқеан ҳам монеа ва мушкилӣ эҷод карданд. медали биринҷӣ дар вазни то 73 кило ба кадоме аз ин паҳлавонон насиб мегардад дар миёни 35 нафар муддаӣ. чун Орифҷон Додовро гуфтем дар хусуси ҳунарнамоиаш ки имрӯз ҳам баробари ба майдон омаданаш аллакай мушоҳида мегардад ки инсон нисбат ба 2 соли қаблӣ андаке омодагии ҷисмонияш ва тактикиву ҷиҳатҳои техникии фарқкунандаи худро дорад. боз ҳам талоши дигар бораи Ориф Додов, боз ҳам рафти майдондории паҳлавонон тақозо мекунад ки андаке дар талоши варзишгарон ин ҷо ҳам ҳаракат дар ҳолати рост будан бештар бошад, чунки ҳар ду варзишгар то ин муддат ба ростӣ дар партер аз худ маҳорат ё матонати воло нишон надоданд. аксари ғалабаҳояшон, аксари он дастовардҳое ки ҳар ду соҳиб шуданд ва на танҳо дар ин мусобиқот балки дар дигар чорабиниҳом ин аз ҳисоби ҳамон ҳолати рост будан, аз ҳамон сарчашмаҳои мӯътамади комёбиҳои ҳар ду паҳлавон ҳамон ҳолати рост буданро боз собит кард ки ин чеҳраҳо паҳлавонони партерӣ нестанд.
Sarvar Abdushukurov. باز هم تلاش چهره‌هایی که می‌بینیم در رفتی مبارزه دادوف این همین خصلت همون اطواری دادوف همین است حالا که داخله میکند خود را دیگر زیل وانمود میسازد با یک پای خود راستی مثل خروس هر طرف خود را حواله کردن رقیب را هم مخصوصا نشان میدهد همین ترتیب و بعدن آخری کارش بسیار بابرار است حالا نه حالا از عهده اون عملی همیشگی خوبی خود نبرآمد در مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که باری اول در رشته گوشین ملی در ولایت سوق دایر گردید این چهره با همه حریفانش دست بالا شد پهلوانان ایران و روسیه و ازبکستان و قزاقستان را دچار شکست کرد عارف جان حالا همان ترتیب پیشین است اما شکلی با خود خاصه کی خاصه کی بسیار برای رقیب خطر دارد داور هم جمشید خلیلوف شبهه دارد از این حالتی به عمل آمده ما هم یک بار دیگر ببینیم که عارف ببینید حرکت خیلی مناسب این بسیار شبهه ناک اخیرین کوشش از جانب حریفی عارف جان دادو بود سرور اما عمل رو اصول رو اولا دادو شروع کرد امتیاز نیست خیلی خوب خود را دفاع کرد و در آخرین لحظه واقعا انا همین فرصت برای دادوف پیش دستی کرد سرور عبدالشکوروف از حالت وزنین خود را رهانید و اکنون به وقت اضافه میگذاریم به امتیاز طلایی که نوکک اکنون زورآزمایی پهلوانان باز هم شروع گردید در وقت ایلوگی دادوف بیشتر همین اصول را هدف استفاده قرار میدهد یک نتوانست سرور عبدالشکوروف به لحظه مناسب حالت خوب فرصت خیلی و خیلی حساس توجه کردیم دادوف دو دفعه همین زمینه را همین روند کار را در استفاده حلوک داخله خیلی مرکب کرد سرور عبدالشکوروف خیلی خوب ایستادگری کرد راستی از این چهره اون قدر امیدواری هایی که داشتند نبود چون که با مرحله اساسی راه یافتنش چون گفتیم در مورد رقیبانش که خیلی زیاد هم بودند و تجربه آنها نسبت به سرور عبدالشکوروف فرق کننده بود حالا اکنون روند تلاش پهلوانان چی نتیجه به بار می آورد عبدالشکوروف پیخست کرد که کار در این سمت برایش مشکلی می آورد دادوف دوست داشته ترین اصولی که در میدان های گوشتین مردمی و مسابقات سطحی با شکوه
анҷом медиҳад, ана ҳамин аст. паҳлавонон хаста шуданд дар вақти асосӣ. 2 дақиқаи вақти иловагиро ҳам бенатиҷа анҷом дод. ана ин касбият, ана ин тартиби хеле дуруст ва мушаххас. орефҷон додов хеле ҷуръат кард, матонати волои худро дар оғози дақиқаи сеюми вақти иловагӣ нишон дод ва соҳиби медали биринҷӣ шуд. Садириддин Нобидов ҳам ҳақ дод Гулов, Орифҷон Додовро ҳам ба ин мусобиқот хеле хуб омода кард. ой ой ой, ҷолибтарин партофт, беҳтарин ҳаракат бо як даст, дасти чапи ҳариф, дасти чапи рақибро дарёфт, фурсатро хеле ба маврид истифода кард. инак финал дӯстони азиз дар дастаи вазни то 60 кило, финале ки бисёриҳо онро интизор буданд. ин ҳам Шаҳбоз Саидаброров ва ин ҳам Эмомалӣ Нуралӣ, ду чеҳрае ки ҳар ду таърихсоз шуданд дар рақобатҳои байналмилалӣ. бубинед, ин ҳам шӯру шавқи мухлисон аст ки ба ифтихори ин ду чеҳра довари дараҷаи байналмилалӣ Ҳамзаалӣ Раҳматов ин рақобатро доварӣ хоҳад кард. бо ҷудогии сафед Эмомалӣ Нуралӣ аз самти чап ҳаст, Шаҳбоз Саидаброров бошад аз самти рости тасвир аст. ва нукоти барҷастаи мушаххасоти дастовардҳои ин ду чеҳраро медонем дӯстони азиз. Эмомалӣ Нуралӣ дар форми маъмулии хуб қарор дорад. Эмомалӣ Нуралӣ оне ки тоза дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷавонон ба унвони чемпионӣ расида буд. баъд аз Сомон Маҳмадбеков ин дастовардро такрор кард ва Шаҳбоз Саидаброров аз зумраи аввалин варзишгарони сабуквазни тоҷики барандаи медали биринҷии гранд-слам дар корнома шуда. Шаҳбоз воқеан гомҳои устуворе дар рақобатҳои байналмилалӣ ба виҷа дар гранд-слам бардошта буд. аз Тошканд шурӯъ кард, вале дар дуюмин гранд-сламаш дар Тифлис буд ки барандаи медали биринҷӣ шуд. як партоби ҷаззоб Шаҳбоз Саидаброров. бале, бубинем, хеле зебо буд партоби зебои осото ба самти чап ва зари амо доварон қазоват хоҳанд кард. аммо доварон қазоват мекунанд. бале, довари болои гилем Ҳамзаалӣ мегӯяд ки наворҳои тадриҷиро бубинем ва дар ин маврид қазоват хоҳем кард ки ҳамон усули партобӣ бубинед ба самти чап хеле ба вазари наздик буд. аммо натиҷаи ниҳоӣ чӣ хоҳад шуд? Шаҳбоз Саидаброров аз зумраи варзишгарони бисёр бо ахлоқ, аммо вазари нест. рақобат идома мекунад дӯстони азиз. мо ҳам тарафдори оне ки шоистаҳо, онҳое ки қудрату тавонмандишон хубтар аст, онҳое ки сахт заҳмат кашиданд, онҳо ба пирӯзӣ шарафёб шаванд. ҳарду варзишгар низ варзишгарони маҳбуб ҳастанд. як корди зард бо далели як фишоре ки дар бахши комиката буд ба Эмомалӣ Нуралӣ. ҳамла як маротибаи дигар ба самти чап, ҳамон самти дӯстдоштаи Шаҳбоз. дуюмин маротиба аст ки ба ҳамон самт ҳамла мекунад. зидди ҳамлаҳои хуб дорад. аммо фаромӯш набояд кард ки Эмомалӣ Нуралӣ аз гӯем варзишгароне буд ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон дар Тошканд ҳамон абе ҳифуми қаҳрамони бозиҳои олимпӣ ва қаҳрамони ду каратаи ҷаҳонро воқеан ғофилгир карда буд ва аз зумраи варзишгарони беҳтарини рӯз шуда буд. имрӯз дар баробари Шаҳбоз аст.
ولی شهباز هم ورزشگری ماهر هست. به نظر می رسد که قسمت سمت چپ کتف شهباز آسیب دیده باشد، اما وقت نشان خواهد داد چی خواهد شد. یک توموینگ به این شیوه سوی شهباز سعید ابروروف. واقعا بسیاری ها پیشگویی میکردند که همین دو چهره به فینال میرسد، شهباز و امام علی. امام علی نورعلی با جودوگی سفید هست، شهباز با جودوگی کبود یا همون لباس های کبود. موقعیت برای امام علی نورعلی، اما شیدو شاید برای گریز از همراه حریف یا فلشتک میگویم به تعبیر دیگر، یا همون حمله دروغین. اما داور چی خلاصه میکند؟ بله شیدو نیست، داور میگوید شیدو نیست. رقابت ادامه مییابد. 1 دقیقه 19 ثانیه تا پایان وقت اساسی. یک حمله دیگر از سوی امام علی نورعلی و این هم اصولی کمری، ولی دستش چندان با موقعیت خوب نبود. در بخش کار در زمین اکنون ادامه خواهند داد. شاید در مورد شیدوی نوبتی قضاوت شود. بله با دلیل کمکاری با شهباز سعید ابروروف شیدو داده می شود. نتیجه کارت‌های زرد یا شیدوها برابر هستند. چهل و 33 ثانیه تا پایان وقت اساسی. اگر کسی از ورزشگران حمله یا اجرای اصول سری وقت نکند، شاید گلدن اسکو در اختیار باشد. توموینگ و به همین شیوه یک بار دیگر هم شهباز نشان داد که در این رقابت هم سرکار هست، هم در خط حمله، هم در اجرای اصول های معمولی. اما امام علی به این ترتیب جواب میگرداند. موقعیت، اما از این فرصت استفاده کردن نتوانست، چون که شهباز هم در فرم خوبی ورزشی قرار دارد. و اوچی در مورد نظر داشت شهباز اصول پایزنی از داخل، از پشت پای حریف، از قسمت داخل چنگ زدن با قسمت پشت ساق پای، اما موفقیت در پای نداشت. گلدن اسکو دقیقه های طلایی فرصتی که باید غنیمت شمرد و تا آخرین نفس برای پیروزی تلاش کرد. یک بار دیگر ببینیم اکنون بخت بر سودی کی خواهد خندید. شهباز که در اولین حضورش در رقابت‌های گرند اسلم واقعا قائل کرده بود، یعنی از خود درک داد، و امام علی نورعلی هم در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان هم از خود درک داده بود. دو جوانی امیدوار کننده، دو جوانی با استعداد در فینال وزن تا 66 کیلوگرمی چمپیونات تاجیکستان در برابر همدیگر هستند. امام علی نورعلی مهمان فخری این مسابقات، رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی‌های المپی پکین و عملکرد که اجرا شد به نتیجه واقعا بعد از
تغییری هیئت مدیریت فدراسیای جودوی تاجیکستان امروز تمام آنهایی که در رشد و توسعه جودوی تاجیکستان سهم گذاشتند، آنهایی که خدمتشان شایسته بود واقعا دعوت شدند، قدردانی شدند و حضوری شایسته ها در این مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان یا در این چمپیونات هم گواه از آن است که آینده جودوی تاجیکستان درخشان هست و آینده ورزش تاجیکستان است واقعا رو به درخشش دارد. به همین ترتیب یک کارت زرد دیگر با شهباز، ولی کارت زرد رو باز پس گرفت حمزه علی داور درجه بین المللی و یک پرتاب دیگر از سوی شهباز به سمت چپ. یک مراتبه دیگر هم در بخش کار در زمین میخواهد کار را تمام کند. واقعا هیچ از یادمان نمی رود که شهباز در رقابت‌های گرند اسلم تیفلیس عجب پرتوفت‌های جذاب کرده بود رقیبانش را، با ویژه آنهایی که امروز در این دسته وزن رقابت‌ها ماهرانه هنرنمایی کرده بودند. ماهرانه در صحنه رقابت‌های جهانی می‌درخشند. پهلوانان ازبکستانی، گرجستانی از شهباز شکست خوردند در رقابت‌های جهانی. و ضد حمله از سوی شهباز و یک مراتبه این هم اگر می‌توانید چرخش بدهد حریف را شانس بود. امروز ببینید که هیئت داوران هم کوشش میکنند تا در این رقابت آنه که استعدادش خوب و شایسته است در برابر حریف دستی بالایی را داشته باشد. به هر دو ورزشگر هم شانس میدهند، به هر دو امکان میدهند تا همان استعدادی که در هستهشان هست آن را استفاده کنند. همان قدرت و توانمندی و اقتداری که دارند در جوهر خویش از آن استفاده کنند. 6 دقیقه و 28 ثانیه در مجموع مبارزه بردند این ورزشکاران، ولی کسی از آنها تا اینجا. اما کارت زرد دوم جذاب با شهباز سید ابرارف با سبب کمکاری داور مخلصان یکم اعتراض کردند، اما داور شاید در اینجا حق بود. یک پایزنی جذاب با جفت پای حریف تایوتوشی، اما موقعیتی که اجرا میشد چندان مناسب نبود، از این رو امتیازی در پی نداشت. رقابت من می شود از بخش سراپا ادامه خواهد کرد. اما طور که گفتم یک فینال جذاب ما رو انتظار خواهد بود. این هم همان فینال هست. یک مراتبه دیگر اما هست وزری یا نه. داور میگوید وزری نیست، اما شاید به نوارهای آهسته گوید که توجه کنیم. بله، نوارهای آهسته را خواهیم دید و چمپیون تاجیکستان آیا با همین پرتاب مشخص می شود یا اینکه داوران قضاوت خواهند کرد یا دفاعی که بسان گربسان آن داشت شهباز او را در همین جا حفظ خواهد کرد. داوران درجه بین المللی چی میگویند؟ یوگنی رخلین و هیئت داورانی که این رقابت رو نظارت دارند. ببینیم یک بار دیگر با این ترتیب وزری هست یا نه. خلاصه نهایی داوران وزری نبوده است دوستان عزیز، وزری نبوده است. اکنون رقابت ادامه می‌یابد و یک بار دیگر امام علی در خط حمله و ببینید با چه شکل امام علی که خیلی در این رقابت ها کوشش کرد، جهد و تلاش داشت. امام علی نورعلی آیا توان تسلیم کردن حریف رو دارد یا نه؟ ولی شهباز هم تم به شکست دادنی نیست. شاید داور من کند رقابت رو اینجا خوبتر خواهد بود. بله، داور من میکند. شهباز تا جای نفسگیر شد
دستش هم شاید لط برداشته باشد یا آسیب دیده باشد. شاید به پزشک نیاز داشته باشد. یک توموینگ از سوی شهباز ولی نتیجه هم نیست. از نگاه فیزیکی قدرت و توانایی هر دو ورزشگر به نظر می رسد که خوب باشد، اما مخلصان شهباز میگویند از مربع بیرون شد شهباز و این هم عنوان چمپیون تاجیکستان در سال 2023 به امام علی نورعلی مبارک باشد. ولی خلاصه نهایی چی است؟ خلاصه نهایی آیا در حقیقت چنین هست یا نه؟ شهباز ادعا دارد که اما ادعای او به اساس و به همین ترتیب امام علی نورعلی امروز از نگاه فیزیکی برتر بود در برابر شهباز و توانست که با مدال طلا و عنوان قهرمان تاجیکستان در سال 2023 آید به جودو بگردد. به همین ترتیب ببینید. اما چی علاج؟ شهباز میخواست اجرای اصول کند، اما داوران اینجا قضاوت کردند که او از مربع بیرون برآمده است. به هر حال شاید داوران حق باشند در اینجا. به هر حال دوستان عزیز به همین ترتیب برنده جای دوم شهباز سعید ابرارов شد. امام علی نورعلی باشد برنده مدال طلا و چمپیون تاجیکستان در سال 2023 اوید به جودو شد. اکنون چهره های آشنا و آنهایی که واقعا در نفوذ جودوی تاجیک در صحنه رقابت های جهانی و همچنین در مسابقات داخلی واقعا خدمتشان شایسته است، برای تقدیم شایسته ها خواهند آمد. ترتیب دوستان عزیز رسمی تقدیم جایزه ها برگزار خواهد شد. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به غالبان تحفه ها را تقدیم میکند. یادآور بشن این هم فیروز ملی بایزاده هست و عارف دادوف، هر دو ورزشگر از دسته دوشنبه هستند که برنده مدال برنجی شدند. برنده نشان نقره شهباز سعید ابرارов، او در کارنامه‌اش مدال برنجی گرند اسلم را دارد. واقعا تاریخ سازی کرده بود در صحیفه ورزشیش و هنرنمایی خوبی داشت. و امام علی نورعلی برنده نشان طلا چمپیون تاجیکستان در سال 2023 اومد به جودو. به همین ترتیب یک بار دیگر به امام علی نورعلی تبریک میگوییم. اونه که در رقابت‌های مسابقات قهرمانی جودوی جهان در بخش جوانان برنده نشان طلا شده بود، اکنون در چمپیونات تاجیکستان نیز به نشان طلا رسید و او از گلدسته و همان افتخارنامه را از دست این چهره، این هم سنسه، اونه که در یکی از تشکیلات‌های با نفوذ جودو کار میکند به غالبان تقدیم کردند. به همین ترتیب دوستان عزیز این هم یک رسمی خاطره‌ای در میان ورزشگران دسته وزنی تا 66 کیلوگرم بود. واقعا یک رقابت جذاب و دیدنی رو منظور کردند و چون این تصویرها رو میبینیم مسابقات با نفوذ جهانی
пеш назар меоянд ба вижа ҳамон фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ. ин ҳам медали тиллое ки ба гардани эмомалии нуралӣ ин чеҳра овехта шуд ва эмомалии нуралӣ ҳамчунин шаҳбоз сайдаброров шанс доранд аз ин ба баъд дар рақобатҳои байналмилалӣ тоҷикистонро намояндагӣ кунанд. рамзӣ ҳам ба сифати мудири баргузоркунандаҳои мусобиқаи федератсияи ҷудои тоҷикистон дар баргузории ин мусобиқот саҳим ҳаст ва бубинем акнун натиҷа дар минбаъда чӣ гуна хоҳад шуд. дар оянда натиҷаи дурахшонро интизор ҳастем.